네, 감사합니다. Merci beaucoup. 네, 이 시간에는 우리가 말씀을 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. À présent, nous allons écouter la parole. 우리에게 말씀을 전해준 강사 목사님은 기쁜 소식 강락교회 박옥소 목사님이십니다. L'orateur qui viendra nous prêcher est le pasteur Ok Sopa, qui ministre à l'église Mission de la Bonne Nouvelle de Gangnam. 박옥소 목사님 나오셔서 말씀 Nous 전해주시겠습니다. allons l'inviter sous vos ovations. 나오실 때 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. Bonsoir à tout le monde. 제가 불어를 잘 못해가지고 Je ne sais pas bien parler français. 그래서 좀 죄송합니다. Je suis désolé pour ça. 그래서 오늘 이렇게 불어 잘하는 형제를 데리고 Voilà pourquoi je suis venu avec un frère qui sait parler français. 내가 이 형제를 믿습니다. J'ai confiance en lui. 왜냐하면 뭐라고 해도 형제 하는 말이 중요한 거예요. N'importe quoi que je dis, c'est qui importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit. 그래서 내 이야기는 듣지 마시고 Ne m'écoutez pas, mais 형제 écoutez-le. 이야기만 들으시면 Il faut 되겠습니다. l'écouter. 지금 저 뭐야 불어 잘 하고 Est-ce qu'il 있습니까? parle bien français là maintenant? 다 알아들을 수 있어요. Vous le comprenez? 스스방에 난 못 알아듣습니다. Mais je suis déçu parce que moi-même, je ne comprends pas ce qu'il dit. 너무 신기한 것은 Ce qui est vraiment merveilleux aujourd'hui, 저한테는 불어 굉장히 어려운데 parce que la langue française, c'est une langue très difficile. 형제 이렇게 불을 이렇게 너무 잘해줘. Mais quand je vous voyais parler très bien français, là, ça m'étonne beaucoup aussi. 얼마나 감사한지 Je suis 모르겠습니다. très réjouissant. 그래서 우리가 이렇게 서로 이렇게 말이 다르지만 Malgré le fait que nous parlons des langues différentes, 대화할 수 있어서 얼마나 감사한지 mais le fait que nous 모르겠습니다. pouvons nous communiquer, je remercie Dieu pour ça. 여러분 한국 좀 지겹지 않습니까? Vous n'êtes pas ennuyé de la Corée maintenant? 이제 감사한 게 여러분들이 여기 와 있는 동안에 Je suis reconnaissant parce que pendant que vous êtes ici, 한국의 코로나가 기가 죽었어요. le Corona n'a plus de force. 이제 다른 나라는 지금 코로나 굉장히 Parce que 왕성한데 dans les autres pays, Corona travaille d'une manière très forte. 한국의 코로나는 지금 맥을 못 Et 칩니다. ici en Corée, le Corona ne travaille plus. 왜냐하면 Parce que 여러분들이 오셔서 그런가. vous êtes là ici avec nous. 그래서 너무너무 좋고요. Donc, je remercie Dieu pour ça. 이제 지금 거의 한국은 코로나 거의 다 죽었습니다. Le Corona a presque terminé ici en Corée. 물론 여러분이 코로나를 잡아먹었다고 생각지는 Je ne 않습니다. pense pas que c'est vous qui avez tout avalé le Corona, mais 그런데 코로나는 여러분이 겁을 먹은 것 같습니다. je suis sûr que Corona a peur de vous. 제가 뉴욕에 있다가 왔는데 J'ai passé quelques temps à New York 너무 감사한 건 뉴욕에는 코로나 굉장히 심하게 이렇게 번지고 있는데 et j'étais très reconnaissant parce que le Corona était répandu d'une manière très sévère à 아직까지 New York 군뉴스 aussi. 미션 뉴욕에 있는 사람 한 명도 코로나 Mais 걸려. il n'y a personne de la mission de la Bonne Nouvelle qui a attrapé le Corona. 한국에 뉴욕. 코로나가 좀 많은 편인데 군뉴스 미션은 아직 한 명도 안 걸렸습니다. Ici aussi en Corée aussi, il y a quand même beaucoup de monde qui ont attrapé le Corona, mais parmi les gens 하나님의 qui sont 너무 de notre mission, 감사합니다. il n'y a personne qui a attrapé le Corona. 이유가 Je remercie Dieu pour ça. 어디냐면은 D'où vient la raison alors? 군뉴스 미션 사람들은 하나님하고 마음이 연결됐기 때문에 Ceux qui sont de la mission de la Bonne Nouvelle, parce que leur cœur est attaché à Dieu. 만일 여러분이 오늘 지금 누구든지를 불문하고 Ce soir, qui que vous soyez, 어떤 죄를 짓고 어떤 악을 행했든지 peu 간에 importe vos péchés, vos mal que vous avez commis, 하나님하고 이런 마음이 si vos 연결되면 cœurs sont attachés au cœur de Dieu, 놀라운 사람이 되는 vous 것입니다. deviendrez les gens merveilleux devant Dieu, 하나님과 하나가 되는 것입니다. ayant le même cœur que Dieu. 그러면 여러분이 어떤 어려움도 하나님으로 말미암아 벗어날 수가 있습니다. Là, peu importe le problème que vous allez rencontrer dans votre vie, Dieu va 저는 vous 지난 faire le 수십 vaincre 년 tous. 동안 예수님 안에 살면서 Pendant quelques décennies, 난 아무것도 아닌 passé au 사람인데도 cœur de Dieu, 하나님이 나와 같이 계시면서 malgré le fait que je ne suis rien, 내 앞에는 그저 많은 문제들을 해결하는 걸 봤어요. je puis voir Dieu comment il résolu tout le problème que j'ai rencontré dans ma vie. 하나님의 능력은 예수 그리스도 안에 있습니다. La puissance de Dieu vient du Christ. 어느 날 예수님께서 내 마음에 들어오셨습니다. Un jour, Jésus-Christ, il est entré dans mon cœur. 오늘 제 여러분에게 이런 이야기를 좀 하려고 Et c'est ce 합니다. que je voudrais vous partager ce soir. 요한복음 5장에 있는 말씀을 On va voir la 읽겠습니다. parole dans Jean, chapitre 5. 5장 1절부터 읽는데 Nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. 5장 1절부터 읽겠습니다. Lisons Jean, chapitre 5, du verset 1. 1절에서 9절
10절까지 읽겠습니다. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Nous allons lire Jean chapitre 5 du verset 1 au verset 10. Je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent, donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. 예, 감사합니다. Merci beaucoup. 제가 20년 전에 Il y a 20 ans, 아르헨티나에 갔습니다. j'ai visité l'Argentine. 제가 이제 처음 이제 비행장에 딱 내렸는데 Quand je descendais à l'aéroport, 저를 이제 픽업하러 온 그 운전기사 저를 인사하더니 볼에다 키스를 해요. le chauffeur qui est venu me prendre de l'aéroport, il a fait le bijou sur mon visage. 여러분 아프리카에도 이렇게 키스로 볼에 Fait le bijou en 합니까? Afrique aussi, pour se saluer. 예, 합니다. 이렇게 그렇게는 안 합니다. 직접적으로는 안 합니다. 아 그래요. 근데 제가 왜 이래? Donc j'étais surpris. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? 저 너무 어색했어요. Donc j'étais très surpris quand je l'ai vu. 이거 교회 갔는데 Et je suis parti à l'église. 목사님 사회 나 인사하니까 내 볼에 키스. Et les gens sont venus 깜짝 놀랐어요. auprès de moi, ils ont fait le bijou sur ma joue. 태어난 처음으로 딴 여자에게 키스를 받았어요. C'était ma première fois de laisser une femme faire la bijou sur ma joue. 그 이제 예배를 이제 말씀을 드렸는데 Et nous avons terminé le culte. 내가 이제 설교가 내려오니까 Et quand je suis descendu, 부인들이 전부 다 있다 볼에 키스를 하는데 toutes les sons sont venus, sont venus me faire le bijou. 한국은 절대 그렇게 안 하거든요. C'était quelque chose d'impossible en Corée. 너무 막 어색해. J'étais très perplexé. 얼굴이 뻘개지고 Et j'ai commencé à devenir rouge. 또 어떤 여자들은 입술에 루즈래 그게 막 다 막 가려워서 막 불편해. Et parce qu'ils ont porté aussi les produits cosmétiques et quand ils ont fait le bijou, ça m'a fait aussi gratter ma joue. aussi. 다음 주에 말씀을 전하는데 Et j'ai dû aussi prêcher le soir aussi. 말씀 나가려고 하니까 나갈 자신이 없는 Mais 거예요. quand je voulais monter sur le podium, j'avais eu peur. 그래서 제가 막 그러다 이제 죄송합니다 이야기를 했어요. Donc je leur dis désolé. 여러분 인사는 우리 한국하고 안 맞기 La 때문에 manière dont vous saluez les gens ici est différente de la manière dont on salue les gens 다음에는 en Corée. 그렇게 한다는 이번에는 Donc peut-être la prochaine fois, vous pouvez me saluer de 그렇게 하지 telle 말았으면 manière, mais 좋겠다. cette fois-ci, vous pouvez me laisser passer sans faire le bijou. 그래서 이제 막 그러고 이제 나가니까 다 안 해줘. Alors quand je suis sorti, ils m'ont laissé passer sans faire le bijou. 정말 그때 혼났어요. Donc j'étais reconnaissant. 근데 그날 이제 오후에 모였었는데 그냥 이제 식사하고 Et un après-midi, après avoir fait le déjeuner, 몇몇이 모여가 둘러앉아 이야기를 il y avait 하는데 quelques-uns de personnes qui étaient rassemblées autour de 그날 moi. On causait 목사님하고 ensemble. 이야기하고 싶어요. Donc, ils sont venus auprès de moi me disant, mais pasteur, nous voulons causer avec vous. 목사님 그 에스파뇰 못해요? Mais pasteur, vous ne savez pas parler l'espagnol. 에스파뇰 배워서 Il 같이 faut que vous 이야기하고 appreniez l'espagnol, nous 싶어요. voudrons causer ensemble. 제가 영어도 잘 못하고 Moi, je sais pas ni 일본어도 l'anglais, 잘 못하고 ni japonais. 러시아어도 잘 이 루스. 못하고 다음에 프렌치도 잘 못하고 Je sais parler ni français, 그리고 한국어는 잘하고 mais je sais parler quand même le coréen. 이제 그랬는데 Donc je leur ai dit ceci. 그래 그분들 나는 에스파뇰 배우라고 막 Là, ils m'ont demandé d'apprendre l'espagnol. 그래서 한 분이 말씀 목사님 에스파뇰 하는 거 Là, 있어요? une personne m'a demandé, mais pasteur, vous savez dire quelque chose en espagnol? 내가 부에노 노체스 Je leur ai dit buenas noches. 그러니까 참 Ils ont commencé à applaudir. Ah, mais c'est bien, c'est bien. 부에노 노체는 이제 오후 인사인데요. Mais, c'est la même chose que bon après-midi. 그것도 아는 게 Ah, 없어요. mais il y a d'autres choses que vous connaissez. 그다음에 미카사 수카사. Je leur ai dit Mikasa Sukasa. 미카사 수카사 Vous 아십니까? connaissez Mikasa Sukasa? 예, 내 집이 네 집이다. Ma maison est ta maison. 예, 미카사 수카사. Donc, ma maison est ta 보통 maison. 손님 왔을 때 미카사 수카사. Donc, quand les invités viennent chez vous, on vous leur dit que soyez à l'aise. 사람들 막 박수 Les gens 쳤다. commençaient à applaudir. Ah, mais c'est bien. 또 다른 거 아는 Ils, 거 ils m'ont 없어요. demandé encore, mais il y a d'autres choses. 내가 뭘 알고 있나? Donc, mais Ah, mais je 한다고. connais encore quoi. Donc, je me suis dit ceci. 하나 안다고 Ah, mais je connais encore une chose. 얘기했어.
Je leur ai dit, 베삼에 무초. bésame mucho. 사람들이 와 웃었어. Ils ont commencé à rire. 내가 깜짝 놀랐어. J'étais très surpris. 아니 베삼 무초. 왜 Mais qu'est-ce que ça veut dire, bésame mucho? Pourquoi vous riez comme ça? 통역이 물었어요. J'ai demandé à l'interprète pourquoi il rit comme ça. 목사님 베삼 무초라 Mais 그랬잖아요. pasteur, vous avez dit bésame mucho, c'est pour ça Bésame c'est pour ça mucho가 qu'il rit. 뭔데, Mais ça veut dire 그러고서- quoi ce que j'ai dit là? 베삼 무초가 노래인데 Bésame mucho, c'est la parole d'une chanson. 옛날에 한국에 베삼 무초라는 노래가 En 유행을 했어요. Corée, c'était une chanson très célèbre en Corée à l'époque. 베삼에 무초 하고 부른 노래인데 Donc, cette chanson va de cette manière, disant bésame, bésame mucho. 그게 우리나라 노태우 대통령이 이 노래 참 좋아했다. En fait, le président Notoila a adoré cette chanson. 근데 그 베삼에 무초는 사람들이 와 Donc, 웃었어. quand j'ai dit bésame mucho, ils ont commencé à crier, rire. 근데 굉장히 당황했어. Donc, j'étais très surpris. 통역 보면서 왜 웃는? Donc, j'ai demandé à l'interprète, mais qu'est-ce que ça veut 통역도 dire? 막 Même l'interprète, il a 웃었어. commencé à rire. 목사님 베삼에 무초라 Pasteur, 그랬잖아요. vous avez dit bésame mucho tout à l'heure. 그 베삼에 무초가 Mais ça veut 뭔데? dire, ça veut donc dire quoi? 저는 베삼에 무초 노래를 잘 불렀는데 En fait, je sais bien chanter la chanson bésame 그 mucho. 베삼에 무초가 무슨 뜻인지를 Mais sans 몰랐어. connaître la signification de la 그 parole 나중에 bésame 알고 mucho. 보니까 Et plus 그분이 tard, 한 말이 on m'a fait 무슨 comprendre 이유가 que 아는데 là, j'ai compris pourquoi les gens rient. 뱃사 하는 말은 키스해 주세요. Quand on dit besa, ça veut dire baiser. 나에게 Besame, ça veut dire baiser-moi. 무초 Mucho, ça veut dire beaucoup. 그냥 내가 이제 키스하지 마라 그랬는데 뱃삼이 Donc, 무초 le jour avant, je leur ai dit de me faire pas bijoux. Et puis, le lendemain, je leur ai dit de me faire le bijou aussi. 그래서 beaucoup. 사람들이 와 C'est 웃었어. pour ça qu'ils ont commencé à rire. 제가 이제 외국 가면서 Comme- 외국말을 몰라가 다치는 일들이 많아요. Comme je voyage beaucoup, il y a beaucoup d'épisodes qui concernent la langue. 그래서 제가 이제 그 뭐 영어도 배워야 하고 Donc, je dois 그다음에 apprendre l'anglais. 에스파뇰도 배워야 l'espagnol, 하고 또는 프렌치도 le 배워야 français. 하고 그다음에 막 골치 아파서 Donc, il y a d'autres langues que je dois encore 한참 apprendre. 배우다 보면 섞여서 이게 뭐가 뭔지 모르겠고 Là, après, toute langue que j'ai appris, il mélange dans ma tête et puis je ne sais plus quoi dire. 왜 바벨탑을 세워가지고 Pourquoi alors Dieu a laissé les gens de construire le tout de Babel? 오늘 다 Pour 섞어가지고 mélanger toute cette langue. 그냥 복잡하게 만들었어. Donc pourquoi cela est devenu si compliqué? 바벨탑만 쌓았을 때 그때 한 나라 말 가지고 온 세계 다 S'il n'y 통했는데 aurait pas eu le tout de Babel, on parlerait aujourd'hui la même langue, nous 여러분 tous, n'est-ce 그거 pas? 아십니까? Vous savez ça, n'est-ce pas? 우리 바벨탑을 우리 진짜 바벨탑 세우지 말자. Ah, ils n'auront pas dû construire le tout de 저는 Babel. 바벨탑 안 세우는 말이 À 틀려가지고 cause de ça, nous avons les langues différentes. 그냥 이제 괜찮은데 En fait, mais c'est bien quand même. 외국할 때 통역되려면 굉장히 귀찮아요. Mais c'est pas très facile à venir marcher avec un interprète chaque jour. 비행기표 2장 사야지. Parce que je dois acheter 2 billets d'avion. 더 억울한 건 햄버거 2개 Ce qui est 사야지. même pire, c'est que nous avons acheté 2 hamburgers. 한 개만 하면 되는데 Parce que je n'ai besoin qu'un hamburger. 그 통역을 안 먹이면 말을 안 Mais 하는 거예요. sans le nourrir, il ne peut pas parler, n'est-ce pas? 그래서 지금은 통역 같이 다니면서도 Donc je marche avec l'interprète. 뭐 사이좋게 지냅니다. Donc je me porte bien avec lui maintenant. 다행인 것이 Mais ce qui est bien quand même, c'est que, 여기 우리 우리 목사님 동생은 en fait, le petit frère de ce pasteur-là qui est à côté de moi, 또 이제 불어를 잘해요. il sait parler bien français aussi. 말 안 들으면 밀어내고. Donc 막 s'il ne 하면서. m'écoute pas, je peux le pousser à côté, puis je peux 오늘 l'appeler. 우리 서울에서 막 저 동생 오고 싶어 하는데 En fait, tout à l'heure là, il voulait venir avec moi ici, 넌 좀 쉬어 mais je 그랬어요. lui ai dit, mais tu prends de repos. 그래 또 없으면 또 아까 자매 잘하는 또 Mais aussi, s'il n'est pas là, il a une sœur qui sait parler bien français ici, n'est-ce pas? 우리 분명히 한국 사람인데 Ils sont les Coréens tous. 나는 한참 불을 하다 또 다음에 뭐 한국말을 깜짝 놀랐어요. Mais il parlait tout à l'heure le français, et puis elle parlait le coréen, donc j'étais très surpris de le 근데 voir parler deux 사람이 langues. 서로 말을 하면 말이 서로 통하지 않으면 얼마나 속상할까. Si nous n'arrivons pas à nous communiquer en parlant une même langue, ça nous fait fatiguer, n'est-ce pas? 그래서 저는 통역이 있어가지고 Mais parce qu'il y a l'interprète à côté de moi. 많은 통역이 있습니다. Il y a plusieurs interprètes. 영어 통역 Il y 따로 a 있고 l'interprète 중국어 anglais, 통역 따로 l'interprète 있고 chinois, 다음에 그 폴추기 통역 따로 l'interprète 있고 portugais, 에스파뇰 따로 있고 l'interprète espagnol, 그 다음에 이제 프렌치 따로 있고 interprète français. 그래서 이렇게 이야기를 할 수 있어서 너무너무 Donc je 감사합니다. suis reconnaissant de pouvoir vous parler en 그럼 dans 만약에 une langue différente. 여러분들이 불을 쓰는 한국에 Et 왔는데 vous êtes ici, vous 통역이 êtes arrivé ici en 없다면 Corée, mais imaginez qu'il n'y a pas d'interprète. 얼마나 Et combien de fois 답답하겠습니까? vous sentirez étouffé? 이제 그것보다 더 어려운 게 Mais ce qui est même 뭐냐면은 plus pire que ça, 예수님하고 우리하고 다른 마음을 가지고 c'est 있는데 que Jésus et nous avons un cœur différent.
서로 다른 마음을 가지고 대화할 때 얼마나 답답하겠습니까? En portant chacun que différent, nous allons sentir tous étouffés 그래서 여러분 이제 spirituellement. 우리가 신앙이란 건 Quand nous parlons de la vie, 아주 쉽고 Quand nous 단순해요. parlons de la vie spirituelle, c'est quelque chose de très simple et 왜 그러냐면 facile. 신앙이란 건 뭐냐면은 Pourquoi? Parce que la vie spirituelle, c'est que 내가 뭘 열심히 하는 게 아니고 ce n'est pas à moi de faire quelque chose, 예수님하고 마음을 같이 하는 거예요. mais c'est d'avoir et porter le même cœur que le Christ. 사도행전 13장 22절이 무슨 말씀인지 Quand vous 아십니까? voyez l'Acte chapitre 13, verset 22, qu'est-ce qu'on dit là? 사도행 13장 22절 한번 On va 찾아봅시다. voir Acte chapitre 13, verset 22. 사도행 13장 찾으셨어요? Vous y êtes? 22절 한번 봅시다. On va voir Acte chapitre 13, verset 22. 아, 예. 여러분들도 앉아 있는 나도 앉읍시다. Comme vous êtes assis, je vais m'asseoir aussi. 괜찮지? 불평 Mais c'est 없죠? bien. 사도행 13장 22절에 뭐라고 되어 Si vous voyez 있냐면 Acte chapitre 13, verset 22, on dit puis l'ayant rejeté, il leur cita pour roi David, auquel il leur rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 다윗이 나오네요. Si on voit le nom David, 예, 다윗가 두 번 나오네요. on voit le nom David deux fois ici. 내가 이세아도 다윗을 만나니까 Je trouvais David, fils d'Isaïe, 내 마음에 합한 사람. homme selon mon cœur. 불어도 그렇게 돼 있어요. On dit la même chose là, n'est-ce pas? 자, 중요한 건 Mais ce qui importe ici, 여러분들이 뭐 불어, 한국어, 영어 많이 안 해도 soit c'est le français, le coréen, l'anglais, quelle que soit la langue, 하나님하고 여러분 마음이 하나가 되면 si Dieu, si vous portez le même cœur, 굉장히 좋아요. ça vous facilite, ça vous aide beaucoup. 그렇기 때문에 여러분 마음에 여러분 하나님 인간을 만들 여러분 마음을 만들었는데 C'est-à-dire quand Dieu a créé le cœur de l'homme, 여러분들이 마음에다 하나님 말씀을 그대로 받아들이면 si vous acceptez le cœur de Dieu dans votre cœur, 무슨 일이나 여러분하고 하나님 마음이 하나가 돼요. ainsi votre cœur, le cœur de Dieu seront un. 이해가십니까? Vous comprenez? 그러면 하나님이랑 가장 좋은 사람이에요. Là, vous deviendrez la personne par qui Dieu peut travailler le plus. 저는 성경에서 그걸 봤어요. C'est ce que j'ai découvert dans la Bible. 전 1962년도에 구원을 받았는데 J'ai reçu le salut en 1962. 저는 제가 1944년에 Je suis 태어났는데 né en 1944. 아마 여기서 내가 나이 제일 많은 것 같아요. J'imagine que je suis le plus âgé ici, je crois. 나보다 나이 많은 Ou bien il y a 사람. quelqu'un plus âgé que moi ici, par hasard. Il y en a peut-être. 나이가 제일 많아요. Oui, je suis le plus âgé. 맞아요. N'est-ce pas? 예. 1944년에 Je suis 태어났는데 né en 1944. 그때는 한국을 일본이 지배했어요. En Corée, la Corée était colonisée par le Japon. 제가 태어나고 딱 1년 뒤에 Juste après un an d'après ma naissance, 일본에서 해방을 nous avons une autre indépendance du Japon. 너무 좋았어요. J'étais très content à l'époque-là. 제가 독립운동을 하느라고 Pour faire le mouvement d'indépendance, 매일 누워서 하늘을 chaque jour je vais être couché, j'ai donné un coup de pied au ciel. 1년 만에 해방이 됐어요. Grâce à ça, après un an, nous avons une autre indépendance. 수고 많이 했죠. Donc j'ai fait beaucoup de travail, n'est-ce pas, sur le lit. 그리고 이제 1950년도에 Et en 1950, 6년 뒤에 6 ans plus tard, 어떤 일이 났냐면 qu'est-ce qui s'est passé? 남북 전쟁이 나. Nous avons eu la guerre civile en Corée. 1951년에 어머니가 세상을 1951, ma mère est décédée. 어머니 세상 떠나고 그 다음에 한 달 만에 형님이 군대를 갔고 Un mois plus tard, mon frère, il est entré dans l'armée. 그러지 아버지는 이제 군 그 지원하는 그런 일을 했기 때문에 Donc parce que mon père il travaillait pour soutenir l'armée. 우리가 제일 나이 많은 아버지, 어머니 그리고 형님 세상 집에 없었어요. Donc ma mère, mon père et mon grand frère, toutes les trois personnes, ils sont disparus à cause de la guerre. 그때 제일 저 큰 누님이 15살이었고 À l'époque-là, ma grande sœur, elle avait 15 ans. 작은 누님이 13살이었고 Deuxième grande sœur avait 13 ans. 내가 8살이었고 J'avais 8 ans. 동생은 Mon 4살이었고 petit frère, il avait 4 ans. 우리는 뭘 어떻게 살아야 할 줄 몰랐어요. Nous ne savions pas quoi manger, quoi boire. 정말 우린 그때 어려웠어요. C'était très difficile à l'époque. 그때 지금 한국은 GNP가 3만 2천 달러인데 Aujourd'hui, le PND s'élève à 30 000 dollars par personne, par capita. 근데 그때는 65달러였어요. Mais à l'époque, ce n'était que 65 dollars par capita. 너무너무 Donc 가난했어요. on était très pauvres à l'époque. 그렇기 때문에 저들이 막 배가 고팠어요. Donc on avait très faim. 그래서 제가 나이가 Très 15, 16, 17, 18 자라면서 On avait quelqu'un, mais comme je vieillissais 6 ans, 7, 17 ans, 18 ans, 미리 익을 때 19 ans, 나무 20 밀도 ans, 끝까지 구워 먹고 j'ai dû voler du blé du champ d'autrui.
참 맛있어요. C'était très bien quand même. 얼마나 Le 맛있어요. blé rôti, vous avez goûté ça? 그리고 밀을 그렇게 구워 먹고 Et le blé rôti, on a mangé 감도 bien. 따먹고 On a 사과도 mangé 따먹고 les persimmons 죄를 많이 지었어요. dans les champs d'autrui. Nous avons beaucoup péché en 그렇기 roulant. 때문에 저는 교회를 다녔습니다만 Donc à l'époque, je fréquentais une église. 늘 죄인이었어요. Donc chaque jour, quand j'arrive à 교회를 l'église, j'étais un 매일 죄를 pécheur. 지으니까 Comme j'ai commettais le péché chaque jour, 누가 봐도 난 죄인이었어요. aux yeux de tout le monde, j'étais un péché 또 évident. 성경에도 저 죄를 내가 십계명 다 틀린 Et 거니까. aussi, comme j'ai violé même les commandements. 자 이제 오늘 읽은 성경을 보면은 Mais la parole que nous avons lue aujourd'hui, 예수님하고 우리 사이에 마음을 같이 하는 그게 아주 il nous 중요해요. dit que entre Jésus-Christ et nous, si nous portons le même cœur, 이제 성경에서 신앙은 la vie spirituelle dans la Bible, 많은 성경을 많이 알고 뭐 알고 많이 하는데 그 진짜 바보들이 하는 beaucoup de gens lisent la Bible, ils cherchent à comprendre la Bible, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent mal la Bible. 신앙은 아주 쉽고 간단한 건데 La vie spirituelle est quelque chose de très simple, quelque chose de très facile. 전 1962년에 군에 제가 지원을 En 했는데 1962, j'ai déposé mon application de 너무 l'armée. 마음이 삶이 어렵고 힘들어서 군대 지원을 Comme 했는데 la vie était difficile, j'ai voulu joindre l'armée. 제 앞니가 이게 조금 깨졌었는데 Mais ma dent qui est ici, là, c'est un peu caché, 그 때문에 제가 là. 이제 신체 Je peux 검사에서 casser. Donc, 불합격을 당했어요. durant le check-up médical, j'ai échoué. 그 내가 이제 그때 나는 아주 좌절했어요. Donc, je suis entré dans une grande frustration. 그 내가 하는 모든 일들이 잘 되는 게 하나도 없었어요. Pourquoi? Parce que tout ce que j'avais planifié, tout ce que j'ai voulu faire, ils ont tous échoué. 그리고 나머지 사과 따면 과일 따면 도둑질 많이 Et 해서 tout ce que j'étais fait était de voler 난 dans les 지옥 champs 간다는 d'autrui. 사실은 정확하게 알았어요. Donc, j'étais saisi par la pensée que moi, je vais sûrement aller en enfer. 자 이제 문제가 뭐냐면은 Donc, c'est quoi le problème ici? 오늘 제가 읽은 이 성경 말씀 Selon le 속에서 passage que nous avons lu ce soir, 예수님께서 베데스다 연못가에를 Jésus-Christ 가셨습니다. il est arrivé à la piscine de Bethesda ici. 거기에 수없이 많은 병자들이 Il y 있었어요. avait beaucoup de malades autour de la piscine. 한국에는 병자들이 병원에 모여 있는데 En fait, en Corée ici, à l'époque, aujourd'hui là, les malades se 유대인들은 trouvent à 병자들이 l'hôpital. 베네스 연못가에 모여 있었어요. Mais en Israël à l'époque, les malades se 왜 trouvaient autour de la piscine 그러냐면은 de 그 연못에 Bethesda. 가끔 천사가 물을 동하게 하는데 Parce qu'on disait que de temps en temps, un ange descendait sur la 물을 동할 때 piscine. 먼저 들어간 어떤 병이든 다 낫는다는 Il descendait pour 거예요. agiter l'eau. Si l'eau est agitée, quelle que soit que la maladie, si la personne 그래서 entre dans l'eau premièrement, il 많은 sera guéri. 사람들이 그 우물 연못가에서 천사가 물을 동하기를 기다리고 있어요. Donc beaucoup de personnes attendaient le mouvement de l'eau autour de la 어떤 piscine. 아예 연못 그 두 개 발을 반 물에 잠그고 Quelques-uns d'eux, ils avaient même plongé leurs 천사가 jambes dans la piscine 뛰어들면 나오면 이제 en 현천하면 voulant 되지. y entrer premièrement quand 처음 l'ange 그런데 vient descendre, agiter l'eau. 예수님께서 그 베드 연못가에 오셨어요. Mais un jour, Jésus-Christ, il est venu auprès de la piscine de Bethesda. 그러니까 연못가에 수많은 사람이 둘러 앉아 있는데 Là, il a vu des malades qui étaient entourés, qui avaient 그 entouré la 사람들 왜 piscine. 연못가에 둘러 앉아 있느냐면은 Mais pourquoi ils avaient entouré la piscine? 천사가 물을 동하기 때문에 먼저 병이 나으려고 하고 있는 Il 거예요. attendait l'ange. Quand il descend, il agite l'eau, il allait entrer dans l'eau. 근데 premièrement. 거기에 연못가에 수많은 사람이 앉아 가족들하고 이야기하고 음식 먹고 놀면서 천사 물 동하기 막 들어가서 나으려고 하고 Donc, 있는데 beaucoup de personnes, ils attendaient le mouvement de l'eau et ils étaient là causant avec leur famille, mangeant avec leur famille. 거기에 38년 된 병자가 있었어요. Là se trouvait un homme qui était malade 이 depuis 사람은 38 ans. 엄마 아버지가 Il 있었는데 avait ses parents, 아들 병 고쳐도 엄마도 죽고 아버지도 죽고 mais en voulant traiter 형도 leur 죽고 fils, 동생도 ils étaient tous 떠나가고 décédés. Et 혼자밖에 sa famille 없어가지고 l'avait tout laissé, dont il était resté 이 seul. 사람이 생각하기를 또 리라 베드레 연못가에 피세디. 가면 Mais si je m'en vais à 천사가 la 물을 piscine de 동하게 하는데 Bethesda, 먼저 모든 병이 낫는다 si l'ange 그러더라. descend agiter l'eau, si je me jette premièrement dans l'eau, je serai guéri peut-être. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé autour de la piscine aujourd'hui. 이 사람이 길가에 들어 누워서 Mais quand il était couché autour de la piscine, 노래를 불렀어요. lui il chantait. 혹시 여러분 내 고향으로 나를 보내줘 이 노래 아십니까? Vous connaissez la chanson qui dit Envoie-moi à mon village? 모르죠. Vous ne connaissez pas cette chanson, j'imagine? 미국의 흑인들이 부른 흑인 연가 중에 하나인데 C'est une chanson très connue aux États-Unis, c'est chanté par les Noirs. 이 흑인들이 미국에 종살이를 하면서 많은 지방에 잡혀 달렸. Beaucoup d'Africains qui étaient partis aux États-Unis à l'époque-là, à cause de l'esclavage, ils avaient beaucoup souffert à cause de ça. 이 사람이 이제 나이가 아주 늙어서 죽을 때가 됐어. Parmi eux, il y avait quelques-uns qui étaient très vieux, et ils étaient sur le point de mourir.
근데 죽을 때가 가고 자기가 막 그 고향에 한번 가보고 싶어. Mais quand il était sur le point de mourir, leur village se manquait. 자기가 태어나 어릴 때는 Quand ils étaient petits, 아주 나이가 5-6살 때는 노예 생활 안 하니까 parce que quand ils avaient 5 ans, 6 ans, ils n'étaient pas esclaves à l'époque. 막 그 고향이 그렇게 그리운 거예요. Donc leur village le manquait. 그래서 이제 어떤 음악가 그 흑인의 마음을 들어서 그 노래를 만들었어요. Un auteur de la musique, il a écrit une chanson en pensant au cœur de ces 그 personnes. 제목이 내 고향으로 Dont 날 le titre de ces chansons c'est dit Envoie-moi à mon village. 거기 가서 내 고향으로 날 보내주. Donc là, la parole dit Mais envoie-moi à mon village. 오곡백화가 만발하게 Où 피었고 on peut trouver tous ces fleurs, 종달새 높이 떠지저기는 où 곳 les oiseaux s'envolent à l'année pour chanter. 늙은 흑인의 본향이로다. Envoie-moi, moi qui suis vieux aujourd'hui. 대상전 위하여 땀 흘려가며 Je fais le travail ici au champ à cause de mon boss. 그늘은 곡식을 Je 거둬들였네. fais des récoltes pour mon boss. 나 어릴 때 놀던 내 고향보다 Mais plus de mon village où je jouais 정다운 seul. 곳 세상에 없도다. Il n'y a aucun lieu qui est aussi bon que mon village. 이 흑인들이 그 고생한 그것을 위해 노래를 지어서 불렀는데 Donc ils ont donc chanté ces chansons à l'époque-là. 미국에 많은 흑인들이 그 노래를 불렀어요. Beaucoup d'Africains qui vivaient aux États-Unis à l'époque, ils ont chanté cette chanson. On dit 내 고향으로 날 보내주. Envoie-moi à mon village, 몸이 늙어 떠나기까지 avant que je ne devienne plus vieux. 그 호수가에서 놀게 하여 주. Fais-moi de jouer autour du lac de mon village. 몸이 거기서 마치리로다. Je vais terminer ma vie là. 마사와 미사는 어디로 Et où se 갔나? trouvent mes amis? 찬란한 동산에 먼저 가셨나? Ils sont partis au jardin de gloire avant moi. 내 어릴 때 놀던 내 고향보다 Le jardin où je jouais de mon enfance. 정다운 곳 세상에 Il n'y a aucun 없도다. lieu qui est aussi bon que mon village. 이제 흑인 일생 동안 종노릇 하다 Donc durant toute sa vie, il travaille en tant 이제 qu'esclave. 너무 늙었어요. Donc il est devenu vieux. 어릴 때 철없이 놀던 그 고향 한번 가고 Dans son 싶어서 village, dans le jardin qui se trouvait derrière sa maison, 하는 là où 그걸 il jouait 보고 avant. 포스터라고 하는 작곡자가 노래를 불렀어요. Donc cet auteur, cette personne qui compose la musique là, 요즘은 qui 미국 s'appelle 사람은 그런 Post, il 노래 a 안 부르. écrit ces 옛날엔 chansons. 흑인들 그런 노래를 참 많이 À 불렀어요. l'époque là, les gens, ils chantaient beaucoup ces chansons. 이제 그 흑인이 고향에 가고 싶었는데 내 고향으로 날 보내주 노래를 불렀는데 Donc ils ont voulu retourner à leur village. 이 38년 된 병자는 Donc cet homme qui était malade depuis 30 이제 ans, 자기를 병 고쳐주려고 업고 다니며 하던 아버지가 세상을 떠나. ses parents qui le portaient sur leur dos pour le faire traiter, 아버지가 죽고 il est 난데 자기 décédé. 어머니 자기를 병원에 찾아 또 어머니가 죽어서 병은 Après le 낫지 décès de 않았어. son père, c'est sa mère qui l'a dirigé ici et là 이제 pour 형도 동네 자기를 다 qui a raison de sa maladie. 버렸어요. Mais ses parents sont tous décédés et sa 길가에 famille l'a 버려졌는데. abandonné. Il était abandonné dans la rue. 이 사람이 노래를 불렀어요. Donc lui, il s'est mis à chanter. Alors. 왜? Pourquoi? 베데스다 연못에 가면 Parce que si il se 천사가 rend à la 물을 piscine 동하게 de 하는데 Bethesda, si l'ange descend pour 그때 acheter 내가 먼저 l'eau, 들은 병이 나을 수 있을 si je me 텐데 jette dans l'eau premièrement, je serai guéri. 베데스다로 날 보내주. Envoie-moi à la piscine de Bethesda. 거기서 내 병이 낫고 싶어요. Là, ma maladie sera tous guérie. 누군가 나를 거기 보내주. Qui que vous soyez, envoie-moi là. 근데 이제 이 사람은 베데스다 연못까지 갈 수가 없는 Mais il 거예요. n'avait pas de moyens pour y aller tout seul. 노래를 불렀지요. Donc il s'est mis à donc chanter. 베데스다로 날 보내주. Envoie-moi à la piscine de Bethesda. 노래 아주 잘합니다. 통일. Il sait très bien chanter, je crois. 인문도 미남이죠. Il est aussi beau, n'est-ce pas? 처녀도 자꾸 쳐다보지 마십시오. Mais pour les sœurs, ne les regardez pas. 총각이 아닙니다. Il n'est pas célibataire. 아빠입니다. 아빠. Il est un père quand même. 총각처럼 생겼죠? Il a l'air d'être jeune, n'est-ce pas? 예, 그러다 총각입니다. Et 정치 il n'est 아빠. pas célibataire, mais il est un homme marié. 아기가 이름이 뭐죠? 진영입니다. 아기 이름이 진영이랍니다. Son bébé s'appelle 몇 Sinyoung. 살이죠?
7개월 됐습니다. 7개월 되나? elle a 7 mois. 처녀도 쳐다보지 마십시오. Donc, les célibataires ne la regardent pas. 그래서 이 사람 누군가가 많은 사람들이 그 노래를 불렀 이 사람 노래를 불렀는데 Donc, lui, il s'est mis à chanter dans cette chanson. 어느 착한 사람들이 Mais un jour, un bonhomme 저 사람이 베데스다를 보내다는데 베데스 데려가 주기로 a 했어요. dit, monsieur, il veut se rendre à la piscine de Bethesda, donc je peux l'aider 손수레를 alors. 가져왔습니다. Nous sommes venus avec. 수레 위에 앉고 Et ils l'ont emporté. 앞에 수레 끄고 뒤에서 Ils ont 밀고 tiré, poussé. 요즘 같으면 성경차 있지만 그 당시 성경차 없잖아요. C'est comme aujourd'hui, on aurait avoir une voiture pour se déplacer. Pourtant, on n'avait pas la voiture à 베데스다의 l'époque. 연못까지 왔어요. Donc, on est arrivé jusqu'à la piscine de Bethesda. 근데 보면 이제 연못이 물이 가까운 건 다 사람들 자리를 찾아오죠. Mais autour, juste auprès de la piscine, il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà 자기가 베데스다에 tous 오기 rempli la piscine. 전까지는 Mais avant de venir à la 베데스다에 piscine de 오면은 천안 Bethesda, 물이 동할 때에 il avait cet espoir en lui. 내가 먼저 들어가면 병이 나을 수 있겠다는 Que 기대를 가지고 si 갔는데 j'entre à la piscine premièrement, je serai guéri. 이제는 물이 동하는 것 봐도 Mais quand il est arrivé à la piscine, 딴 데는 아예 물에 발을 담그고 있는데 들어가면 되는데 자기는 움직여 들어가질 수가 없는 거예요. déjà tous ces malades, il avait déjà remplacé tous les espaces. Donc lui, il n'avait 자기가 pas 먼저 들어가 d'espace 병이 낫다는 거의 불가능했어요. pour rester. Donc lui, c'était impossible pour lui de. 근데 거기에 C'est 가족도 jeté 아무도 dans l'eau. 음식도 주는 사람이 Il n'y avait personne 없으니까 qui lui donnait à manger. 거기서 먹을 수가 없는 거예요. Il ne pouvait pas se nourrir là. 떨어진 곳에 Donc il s'est mis 사람이 loin de la 지나가는 piscine. 곳에 Donc il s'est mis auprès de la 이제 rue. 손을 Il était 벌리면서 couché, il a étendu son 한 bras 푼씩 그래가지고 이제 pour 하루하루 mendier. 먹고 사는 C'est 거예요. comme ça qu'il se nourrissait chaque jour. 그 베데스다에 예수님이 오신 거예요. Donc Jésus-Christ, il est arrivé à cette piscine. 그 예수님이 오셔서 Étant arrivé à la piscine, 많은 사람들이 있었지만 il y avait beaucoup de malades, 그 사람들은 다 자기 방법이 있는 거예요. mais chacun avait son moyen pour 이제 se 물이 jeter dans 동한테 l'eau. 뛰어 들어갈 수 있고 Parce qu'il avait le moyen de se jeter 물에 jeter dans 집어넣어 l'eau. 줄 사람이 Il y avait quelqu'un qui 있고 pouvait le pousser dans l'eau. 던질 사람이 Il y avait quelqu'un 있고 qui pouvait le sauver de 음식에다 l'eau. 주는 사람이 Il y avait quelqu'un qui 있고 pouvait lui donner à 한 사람 manger. 많은 사람이 Donc 있는데 chacun avait leur soutien. 이 38년 된 병자는 Mais cet homme qui était malade pendant 38 ans, 도와줄 사람이 lui, il n'y 없어요. avait personne qui pouvait le soutenir. 길가에 서서 Donc il était couché auprès de la rue. 지나가는 사람들이 손을 벌려서 Donc il a étendu sa main vers les gens qui passaient autour 돈 de 한 lui. 푼 주면 그거 가지고 부탁해서 뭐 빵이나 하나 먹고 물이나 한 모금 마시고 Pour le mendier, 비참하게 사는 거예요. s'il lui donne de l'argent, avec ça, il a acheté de pain, il a acheté de 화장실을 갈 수 l'eau. 있는 사람도 Il 아니고 n'y avait personne qui pouvait se 목욕을 할 수 déplacer, 있는 사람도 qui pouvait 아니고 l'aider à se déplacer, 더럽고 pour 냄새가 나고 uriner, pour se baigner. 진짜 불쌍한 병자였어요. Donc il sentait mal, donc il était 어느 un 누구도 malade 가까이 très 가기 pauvre 싫어하는 et misérable. Il n'y avait personne 근데 qui pouvait venir 예수님이 auprès de lui. 그곳에 베드로 연못가에 왔는데 Mais Jésus-Christ, il est arrivé à la piscine de Bethesda. 단 사람들은 다 예수님 없어 물에 들어갈 수 있고 도울 사람 스스로 할 수 있고 도울 사람이 있는데 Toutes les autres personnes, ils avaient leur soutien, donc ils regardaient la 아무 piscine. 길이 없는 사람이 바로 그 병자 예수 그 병자에게 가까이 Mais ces malades, ils n'avaient aucun moyen, donc Jésus-Christ, il s'est approché de ces malades. 예수님 조용히 가서 물을 Jésus-Christ, 줬어요. il s'est approché d'une manière très calme 네가 낫고 싶으냐 pour lui poser la question en disant, tu veux être guéri. 병자가 말했어요. Le malade lui a dit, 주여 물이 이동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람 내가 안 돈 다른 사람 먼저 내려간다. Seigneur, quand l'eau est agitée, il n'y a personne qui peut me jeter dans l'eau pour moi, donc avant que je n'y arrive, il y a d'autres qui y arrivent. 근데 그때 예수님 입에서 무슨 말이 나왔느냐면 Là, de la bouche de Jésus-Christ, il a dit, 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. lève-toi, prends ton lit et marche. 병자는 깜짝 놀랐어요. Le malade était très surpris. 뭐라고? Quoi? 일어나 자리를 들고 걸어가라고? Lève-toi, prends ton lit et marche. 나 걸어갈 수 Mais 없는데 je ne peux pas marcher moi. 일어나려고 해도 안 Je ne peux pas me 됐는데 lever moi. 여러분 해도 안 됐는데 J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai pas pu. 자 여러분 신앙의 가장 중요한 것은 Ce qui est le plus important dans la vie spirituelle, 원래 하나님 우리 인간을 만들 때 마음을 만드셨고 quand Dieu nous a créés, il a créé le cœur 그리고 en 그 nous. 하나님의 말씀을 내 마음에 받아들일 Et si nous 때에 acceptons la parole de Dieu au milieu de notre cœur, 내 마음하고 하나님의 마음이 하나가 돼요. et si notre cœur, le cœur de Dieu s'unissent, 그러면 하나님의 마음이 내 속에 흐르기 시작해요. à partir de ce moment-là, le cœur de Dieu coule en nous. 그러면 하나님 마음 안에 있는 사랑이 내 사랑이 되고 Et si l'amour de Dieu qui est en nous devient mon 지혜가 amour, 내 지혜가 la sagesse qui est 되고 en Dieu devient ma 능력이 sagesse, 내 la 능력이 puissance de Dieu 되는 거예요. devient ma puissance. 근데 예수님께서는 Mais Jésus-Christ, 38년 된 병자에게 à ces malades qui étaient pendant 일어나 38 내 ans, 자리를 들고 걸어가라 하고 말. Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 어려운 말이 아니에요. Ce n'était pas quelque chose de difficile. 근데 거기에 문제가 있는 Il 거예요. y avait un problème là. 무슨 문제가 Il y a 있습니까? quel problème?
일어나 자리를 들고 걸어가라는데 무슨 문제가 있습니까? Quand Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, il y a quel problème là? 그냥 일어나 자리를 들고 걸어가라 하면 Si Jésus-Christ lui dit de se lever, et prend son lit et marche, 그게 어려운 말이 아닌데 ce n'est pas quelque chose de difficile, 이제 n'est-ce pas? 그게 안 되도록 인간은 만들어졌어요. Mais l'homme est créé d'une manière que c'est très difficile pour eux d'accepter cette 여성의 parole. 38년 된 명자에게 말씀했습니다. Jésus-Christ il a dit à cet homme qui était malade pendant 일어나 30 ans, 내 자리를 들고 걸어가라. oui, lève-toi, prends ton lit et marche. 그 이야기 무슨 말인지 모르는 사람 아무도 없지요. Mais tout le monde peut comprendre ce qu'il a dit. 다 아는 이야기예요. Donc tout le monde peut le comprendre. 그래 일어나 자리를 들고 걸어가면 돼요. Donc il peut se lever et prendre son lit et 근데 marcher. 이제 문제가 뭐냐면 Mais c'est quoi le problème là? 첫 사람 아담이 Le tout- 하나님의 말씀을 거절했어요. Le premier homme, Adam, il a refusé la parole 하나님의 de Dieu. 선악을 알 나무 열매 먹지 말라고 Dieu l'avait 했는데 défendu de manger le fruit de la connaissance du bien et du 아담은 mal. 뱀의 유혹하면 선악을 알 나무 열매를 먹었어요. Mais étant tenté par le serpent, il a mangé le fruit de la connaissance du 그런데 bien et du mal. 그때 아담에게 그 열매를 먹고 무슨 일이 일어났냐면 En ce moment-là, après avoir mangé le fruit, qu'est-ce qui lui arrive? 선과 악을 구분하는 지혜가 들어왔어요. Il a donc eu ces connaissances de distinguer le bien et le mal. 그 지혜 아담이 가진 선악과를 먹은 그 지혜로 봤을 때 Ayant obtenu cette connaissance du bien et du mal, quand il a jugé avec cette connaissance, 아담이 가진 아담이 선악과를 먹은 그 지혜는 cette connaissance qu'Adam a obtenue 예수님 말씀하고 전혀 다른 거예요. contredisait la parole de Jésus-Christ. 예수님은 일어나 내 자리 들고 걸어가라 그랬는데 Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 그 선악과를 먹은 그 선악과의 지혜는 뭐라고 Mais la 말하냐면 connaissance du fruit du bien et du mal a dit quoi? 안 돼 나는 못 Donc 걸어가 c'est impossible, je ne peux pas marcher moi. 내가 어떻게 걸어갈 수가 Je 있어 marche comment? 그런 생각을 사단은 우리 속에 넣어준 거예요. Donc cette connaissance, Satan lui donne ces genres de pensées. 만약 우리가 하나님의 말씀 듣고 말도 선악을 따는 열매를 먹지 않았더라면 Si nous n'avions pas mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, étant trompés par Satan, 만약 여러분 속에 사단이 역사하지 si 않았더라면 Satan ne travaille pas en nous, 여러분은 사단과 마음을 같이 하는 게 아니라 vous n'aurez pas votre cœur avec le Satan. 예수님과 마음을 같이 했을 겁니다. Vous tous, vous aurez un cœur uni avec Jésus-Christ. 그 예수님 자리를 들고 걸어가라고 했을 Et 때 si Jésus-Christ lui dit de se lever et prendre son lit et 아, marcher, 예수님 자리 들고 vous aurez 걸어갈게요. pu tous lui dire, oui Jésus, je veux me lever et prendre mon 그런 lit et marche. 마음이 우리 속에 일어났을 거예요. Vous aurez tous ce cœur. 근데 인간은 그러질 못했습니다. Mais l'être humain, ils n'ont pas pu faire ça. 예수님이 자리 들고 걸어가라고 하는데 Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais qu'est-ce qu'il a dit là? 안 돼요. Non, c'est impossible. 나 얼마나 걸어가고 싶었다고요. Là, j'ai voulu marcher depuis longtemps. 해봤어요. J'ai essayé. 근데 안 돼요. J'ai tenté, mais ça n'a pas 난 marché. 다리가 말랐어요. Mais regardez mes jambes, c'est 여러분도 tout sec. 일어서다 넘어졌어요. Je me suis levé une fois, mais je suis tombé encore. 우리 마음 안에 Donc, dans notre cœur, 하나님의 말씀을 거스르는 어떤 생애가 우리 마음 안에 있습니다. en nous, il y a ce monde qui contredit la parole de Dieu en nous. 큰 생각은 자매님에게도 있고 Cette pensée existe en vous aussi. 제 자매님에게도 En vous 있고 aussi. 여기 목사님에게도 En 있고 vous aussi. 사모님에게도 En vous 있고 aussi. 한국 사람에게도 있고 Ça existe chez les Coréens aussi. 코트디부아 사람에게도 있고 Ça existe chez les 카메룬 Ivoiriens, 사람에게도 있고 chez les Camerounais, 토고 사람에도 chez les 있고 Togolais, 일본 chez les 사람들에게도 Béninois. 있습니다. 자, 그걸 그렇게 해서 donc de telle manière, 사단은 우리 마음을 예수 그리스도의 마음과 하나 되지 못하게 만들었어요. Satan nous défend d'être un avec le Seigneur Jésus-Christ. 그리고 예수님의 말씀과 다른 방향으로 우리를 가도록 만드신 Et 거예요. Satan nous fait prendre une autre orientation à part Jésus-Christ. 그러니까 지금 우리가 해야 할 문제는 Donc ce que nous 뭐냐면 devons faire alors, 내가 어떤 지식을 가지고 어떤 경험을 뭘 알고 있든지 간에 quelle que soit la connaissance que vous avez, quelle que soit votre intention, 하나님 그분이 이 천지를 창조하신 기본의 하나님이십니다. Dieu c'est lui qui a créé les cieux et la terre. 그분의 말씀은 온 우주의 모든 것과 연결돼서 Sa parole est reliée à toutes les créatures du monde. 모든 것을 아름답게 순리적으로 될 수 있는 그런 마음의 말씀인 Et 것입니다. cette parole peut couler toutes choses à part sa parole. 근데 여러분 사단은 우리에게 다른 마음을 Mais 넣어주어서 Satan, il ajoute un autre cœur en nous 안 돼요. 나는 못 걸어가요. pour nous dire non, tu ne 내가 peux pas marcher 걸어가려고 moi. 많이 해봤어요. Oui, j'ai tenté plusieurs 안 fois, mais ça 돼요. n'a pas 안 marché, ça n'a pas 돼요. marché. 그랬습니다. Donc c'est ce que Satan nous dit aujourd'hui. 왜? Pourquoi? 사단이 그렇게 만들었어요. C'est comme ça que Satan nous fait penser. 어느 날 하나님이 아브라함을 불렀어요. Un jour, Dieu l'a appelé Abraham. 아브라함아, Abraham, 예. oui, 내가
네게 아들 네 아내 사례 이름을 사례하고 사라라고 해라. On n'appelle plus ta femme Sarai, 그가 네게 아들을 낳아주리라. mais ta femme, elle va accoucher un fils. 누가 말씀했어요? Qui a dit ceci? 하나님이요. C'est Dieu. 그 아들을 하나님 아들 낳으면 아들 Si 낳아주는데 Dieu a dit ceci, alors Dieu va lui donner un fils. 아담이 뭐라 했어요? Mais qu'est-ce qu'Abraham il a dit? 웃었어요. Il a ri. 참 하나님도. Mais Dieu, quelle 100세 blague. 된 사람이 어떻게 살아갈 자신을. Mais regardez-moi, j'ai 100 ans. 사람이 90세인데. Mais ma femme, elle a 90 ans. 하나 경서 끊어진다. Mais elle est stérile. 전부 여러분 인간은 Donc, la pensée humaine, 첫 사람 아담이 선악을 나무 열매를 먹으러 말입니다. depuis le tout premier homme, Adam, 우리 모두는 하나님의 말씀을 거역하게 돼 있어요. nous tous, nous sommes créés une manière de refuser la parole de Dieu. 이해가십니까? Vous comprenez ce que je veux dire? 여기 목사님 이렇게 미남이나 생겨도 Donc, même si ce pasteur-là, il est si beau là, 마음에 들어가면 하나님과 반대된 mais si 생각으로 vous entrez au fond de son cœur, vous verrez les choses qui contredisent la parole de Dieu. 꽉 찼어요. Rempli de ce genre de choses. 여러분 모두가 하나님하고 다른 마음으로 우리 마음이 꽉 차 있어요. Donc, notre cœur, votre cœur, ils sont tous remplis avec les choses qui sont différentes de Dieu. 그래서 신앙이 안 되는 C'est 거예요. pour ça, c'est ça qui nous empêche de mener la vie spirituelle. 만일에 여러분이 오늘 이 시간에 누구든지를 불문하고 À partir d'aujourd'hui, qui que vous soyez, 여러분 생각이 어떠하든지 간에 quelle que soit votre pensée, 내 생각을 다 버리고 si vous abandonnez votre pensée, 하나님의 말씀 내 마음에 안 받을지라도 même si la parole de Dieu ne m'accorde 그 pas, 하나님의 말씀과 여러분의 마음을 같이 하면 si vous unissez votre cœur avec le cœur de Dieu, 여러분은 하나님과 한 마음이 됩니다. votre cœur deviendront un avec le cœur de 여러분 Dieu. 마음에 하나님의 마음이 들어가게 Et si 되고 c'est la parole de Dieu, le cœur de Dieu entre 그때부터 en 여러분 vous, 마음에는 하나님의 능력이 à partir de ce moment, la puissance de Dieu qui est en 여러분 vous, 어떤 문제를 당해도 quel que soit le problème que vous allez rencontrer dans votre 이겨낼 vie, 수 있도록 하나님이 일을 하시는 거예요. Dieu va vous donner la puissance de pouvoir surmonter ces problèmes. 혹시 그 코트디부아르 댕기 피버라는 게 있어요? Vous connaissez par hasard la fièvre dengue. 예, 댕기 피버. La fièvre dengue. 예, 그 좀 열이 많죠. Ça cause beaucoup de fièvre, n'est-ce pas? 예, 댕기 피버는 치사율이 굉장히 높지요. En fait, le taux de mort pour la fièvre dengue est très élevé. 지금 안 그래요? C'est pas ça? 댕기 피부로 종종 죽어요, 사람. Et les gens meurent à cause de la fièvre dengue, n'est-ce pas? 예, 많이 죽어요. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de la fièvre de dengue. 지금은 어느 정도 죽는지 모르죠. 막 아주 옛날 심할 때는 댕기 피부로 죽는 사람이 굉장히 많아요. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais il y avait beaucoup de personnes qui mouraient à cause de ça avant. 내가 어느 날 필리핀에 있는 우리 남경영 선교사 할 이야기에서 전화를 했어요. Une fois, je voulais dire quelque chose aux missionnaires qui est qui est aux Philippines, 근데 missionnaire 전화를 Nam, 했는데 dont je l'ai rappelé. 전화가 남선교사 그 아들이 받았어요. Je l'ai appelé, mais son fils, c'est lui qui répondait. 여보세요? Alors? 예, 목사님 저요. Ah oui, pasteur. 야, 너 아버지 어디서 좀 너 아버지 좀 Oui, oui, 바꿔줘. ton père, je vais parler avec lui. 아버지 병원에 입원했어. Ah, mon père, il est à l'hôpital. 왜? Mais pourquoi? 댕기 피버예요. À cause de la fièvre dengue. 그래? Ah bon? 어느 병원인데? C'est quel hôpital? 예, 필리핀 메디컬 센터예요. C'est le centre médical des Philippines. 그래서 제가 이제 필리핀 메디컬 센터로 전화를. Donc, je dois appeler le centre médical de Philippines. 메디컬 센터에 전화가 이제 갔어요. Quand j'ai appelé le centre médical de Philippines, 그래서 내가 이제 그 응급실에 바꿔달라고 했어요. donc j'ai demandé de me passer aux gens qui une unité 예, 보통 응급실을 한국의 병원에서 ICU라고 말해요. En anglais, on dit ICU. ICU가 무엇의 약자인지 모르겠지만 Je ne 응급실 sais pas ce que ICU ça veut dire en anglais, mais c'est cette salle d'émergence où on garde les gens qui est dans un état très 그 dangereux. 내가 그 교환부 ICU 프리즈 Donc j'ai dit à la personne ICU, please. ICU가 나와 응급실 나왔어. Donc on a donc passé le téléphone aux gens qui est ICU. 코리안 미셔너리 Donc je 패스터 dis à la personne 남을 qui m'a répondu, 바꿔달라고 했어요. missionnaire Nam, le missionnaire coréen, missionnaire Nam, 그래 남 목사님 사모님이 전화를. dont sa femme a décroché. 여보세요. Donc alors, 남 목사님 사모님 내 목소리를 알아들었어요. donc elle a reconnu ma voix. 그때 사모님 갑자기 울기 Quand 시작. elle a reconnu ma voix, sa femme, elle s'est mise à pleurer. 막 울면서 뭐라고 Elle s'est mise à 말하면 pleurer pour me dire, 목사님 이제 우리는 어떻게 해야 돼요? mais pasteur, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? 우리는 어떻게 해야 Qu'est-ce que 돼요? nous devons faire maintenant? 이제 남 목사님이 Missionnaire Nam, 그 수소 동네에 가서 il a un jour, 집회하고 il est parti 왔는데 visiter un village pour faire 하룻밤 자고 l'évangélisation. 나니까
Il a passé juste une nuit là. 얼굴하고 손하고 온몸이 까매졌어요. Mais ses bras, sa peau a commencé à devenir noire. 필리핀 사람들이 이 선교사는 우리하고 색깔 비슷하다가 막 좋아했어요. Les gens du village, ils étaient très contents. Ah, maintenant, la couleur de ta peau devient comme la couleur de notre peau. 얼굴이나 이제 피부가 까매진 것은 La raison pour laquelle sa peau est devenue de plus en plus noire à l'époque, 햇빛에 피부가 타서 그런 게 ce n'est pas 아니고 parce qu'à cause du soleil, 피의 mais 색깔인데 c'était plutôt la couleur du sang. 피가 새카맣게 썩어서 C'était plutôt le sang qui pourrissait. 까매져 형님 donc il 야 devenait de plus en 성경아 plus 우리하고 noir. 색깔 같다. Mais les gens du village, ils étaient très contents. 아, Ah, 예, maintenant, 사진 tu es comme 보입니까? nous. 예, 같은 사람인데 C'est la personne, la même 예, personne. 이제 그 댕기 피부 걸렸어. Mais c'est quand il a attrapé la fièvre dengue 그러면 à la droite. 그 이제 죽어가고 있는 거예요. dont il mourait. 이제 나중에는 말을 못했어요. Là, il ne pouvait plus parler après. 의사가 필리핀 따갈로로 얘기했어요. Donc le médecin, il a dit à la langue locale 이 코리아노 오늘 죽는다. que ce Coréen, il va mourir aujourd'hui, 오후에 죽는다. cet après-midi même. 그랬어요. C'est ce qu'il a dit, le médecin. 그러니까 이제 사모님이 제 목소리 듣더니 가면 그 울기 Donc 시작. quand sa femme a reconnu ma voix, elle a commencé à pleurer. 그러면서 하는 말이 Puis elle m'a dit, 목사님 우리는 어떻게 해야 돼요? Pasteur, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? 목사님 우리는 어떻게 해야 돼요 Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? 이제? Qu'est-ce que nous 목사님 devons 우리는 faire? 어떻게 해야 돼요? Qu'est-ce que nous devons faire? 울지 마라 그랬어요. Je lui ai dit de ne plus pleurer. 왜 울어요? 진짜 울 일도 아닌데. Mais pourquoi tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer. 진짜 울 일 생기면 좋겠어요. 울지 말아요. Donc tu veux donc quelque chose de pleurer là alors? Tu veux que ça 그러니까 continue? 울음을 딱 그쳤어요. Là, elle a arrêté de pleurer. 제가 얘기를 했어요. Donc je lui ai dit, 남 목사 안 죽어요. missionnaire Nam, il ne va pas mourir. 안 죽어요. Il ne va pas mourir. 그래. 그럴까요? Elle m'a dit, alors? Ah bon? 그럴까요가 뭐예요? 남 목사 안 죽어요. Mais quel ah bon? Il ne va pas mourir. 남 목사 누가 필리핀에 보냈어요? Qui l'a envoyé aux Philippines? 박옥수 목사가 보냈어요. C'est pasteur Pac? 굿뉴스 미션이 Est-ce que c'est 보냈어요. mission de la bonne nouvelle? 아니에요. Non. 하나님 C'est 보냈어요. Dieu qui l'a envoyé aux 왜 Philippines. 남 목사를 필리핀에 보냈지요? Pourquoi Dieu l'a envoyé aux Philippines? 복음을 전하러요. C'est pour l'évangile. 아직 필리핀에 할 일 많았어요. Il a 안 encore beaucoup de choses 죽어요. à faire aux Philippines, dont il ne va pas mourir. 사모님이 그 이야기를 들었어요. Donc sa femme, elle a entendu cette voix. 그럴까요? Ah bon? 그럴까요가 뭐예요? Mais 안 quel genre d'ah 죽어요. bon? Là, elle ne va pas mourir. 그래서 사모님 마음에 Donc au cœur de cette femme, sa 자기 monnaie, 남편이 다 죽었어요 지금까지는. en fait, il était déjà mort dans son cœur. 근데 이야기를 들으면서 Mais quand elle m'a entendu, 안 죽겠구나 마음이 들었어요. elle se donc dit, donc il ne va pas mourir. 내가 이야기를 했어요. Donc je lui ai dit, 지금 필리핀에 보험 전할 일이 너무 많은데 nous avons beaucoup de choses à faire aux Philippines. 왜 아직 선교사를 보내 그냥 안 죽어요. Il ne veut pas le faire mourir, jamais. 그래가지고 이제 사모님이 다시 병원에 왔어요. Donc sa femme, elle est rentrée 정신에 à l'hôpital. 와서 Dans la salle, 이제 남편은 말도 못하고 이제 곧 죽는다 그러는데 son mari ne pouvait même plus parler. 남편이 귀에다 얘기를 했어요. Donc il a dit à son mari qui, 여보 à son 한국에서 oreille, 박옥수 목사님이 전화를 했어요. que chérie, tout à l'heure je causais avec le pasteur Pac de la 당신 Corée. 절대 안 죽는다 Il 그랬어요. m'a dit que tu ne vas jamais mourir. 하나님의 종이 그렇게 C'est ce que le 말씀했어요. serviteur de Dieu nous 당신 a dit 안 aujourd'hui. 죽어요. Tu ne vas jamais mourir. 아, C'est ce qu'elle lui a dit. 그때부터 À partir de ce moment précis, 열이 내리기 시작했어요. la fièvre a commencé à descendre. 만 24시간 뒤에 24 heures plus tard, 퇴원을 했어요. il est sorti de l'hôpital. 지금 얼마나 건강한지 Aujourd'hui, il est très en forme. Même. 지금 열심히 일을 해요. Il fait bien même le travail de l'évangile. 자, 여러분 우리는 수많은 생각들을 마음에 가지고 Bien aimé, nous 있는데 gardons plusieurs pensées en nous. 여러분 우리가 가진 대부분의 생각은 La plupart de 마귀로부터 nos 왔기 pensées 때문에 provient du Satan. 이 생각은 하나님의 말씀과 전혀 다른 반대의 마음을 가지고 있어요. Donc cette pensée crée et contredit la parole de Dieu. 그러니까 이제 예수님이 38년 되면 일어나 내 자를 들어 걸어가라. Donc quand Jésus-Christ il a dit à cet homme qui était couché pendant 38 ans que 그분이 lève-toi, 누구예요? prends ton lit et marche, qui a dit ça? 이 세상을 창조하신 하나님의 Lui, c'est le Fils de 아들이신데 Dieu qui a créé tous les 우리 cieux, 인간을 toute la 만드신 terre. 분인데 C'est Dieu qui a créé les 우주를 êtres humains. 창조하신 C'est Dieu qui a 분인데 créé l'univers. 하나님의 C'est lui le 아들인데 Fils de Dieu. 그분이 Et lui a dit 일어나 걸어가라면 걸어가면 되죠. de se lever, prendre son lit et marcher. 근데 이제 문제는 뭐냐? 우리는 사단이 참 오랫동안
하나님 말씀 다른 생각을 마음속에 넣어서 Mais le problème est que Satan, pendant longtemps, nous a entretenus pour nous faire garder la 이건 pensée 안 qui est 될 différente 거야. de celle de Dieu. 이게 어떻게 돼? Non, cela ne va jamais 안 marcher, 돼. c'est impossible. 죽어. Cela ne marche pas, 그런 il va mourir. 생각을 우리 속에 갖도록 한 거야. Donc il nous fait garder ce genre de pensée en nous. 그렇기 때문에 여러분 우리가 예수를 믿으면서 Alors, en croyant en 뭐 Jésus-Christ, 기도를 많이 하고 성경을 oui, 많이 nous 읽고 prions, nous lisons 헌금을 la 많이 Bible, 하고 nous donnons 착한 일 l'offrande, 많이 하고 nous faisons des 뭐 bonnes 그거 다 choses. 좋아요. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. 그래 여러분 그거 말고 Mais ce n'est pas la seule chose. 예수님이 걸어가라면 걸어가는 게 맞다. Et si Jésus dit de marcher, là, il faut marcher. Vous 이해가십니까? comprenez ce que je veux dire? 예수님 네 죄를 다 사했다면 사한 게 Si Jésus dit 아니야. tous tes péchés sont lavés, là, alors ces péchés sont lavés. 맞아요. C'est vrai? 예수님 너 의롭다면 의로운 게 Si Jésus 맞아. dit tu es justifié, alors tu es justifié. 예수님 거룩하면 거룩한 게 맞아. Si Jésus dit tu es sanctifié, tu es alors sanctifié. 그럼 내 생각이 옳지 않기 Oui, 때문에 ma pensée est fausse. 예수님 말씀하신 그대로를 내 생각에 받아들일 때 예수님 마음하고 내 마음이 하나가 됩니다. Alors si vous acceptiez la parole de Jésus-Christ telle qu'elle a été dit, là, la parole peut travailler. en 그러면 vous. 여러분 한 사람 안에서 예수님과 같은 마음이 되면 Alors chacun de vous, si vous avez le même cœur que le Christ, 하나님이 여러분 속에 역사를 하는 거예요. Dieu peut sûrement travailler en vous. 베드로 올라다 성전 미문 안전뱅이를 만났어요. Un jour, Pierre, il montait vers le 안전뱅이가 temple, il a vu 베드로를 un homme 구원한 손을 boiteux. 내미는데 Et l'homme boiteux, il a tendu 그래서 sa 손을 가만히 main 봤어요. pour lui 이 l'endier. 사람 나한테 구원을 하네. Pierre l'a regardé pour dire, 그래 mais il 예수님 m'a 같으면 menti. 어땠을까? Mais si Jésus-Christ était là à ma place, qu'est-ce 아 qu'il aurait fait? 예수님 같은 이 사람 병 고쳐줄 Si 거야. Jésus-Christ était là, il l'aurait guéri. 내가 동전 몇 개 주는 건데 병 고치 훨씬 낫지. Au lieu de lui donner quelques pièces, il faut mieux le guérir. 그 내 안에도 예수님이 계시는데 Alors en moi aussi, Jésus-Christ existe 아 en moi. 나도 일으키면 일어나겠구나. Alors si je le lève, il pourra se lever aussi. 이제 베드로가 말했어. Alors Pierre lui dit, 우리를 봐라. regardez-nous. 병자가 Donc cet homme boiteux, 돈 좀 주면 안 돼? 왜 쳐다보라 그러지? mais tu peux juste me donner le pied. Souper Pourquoi sur la tu me dis de te ha는 건가? voir? Tu me donner alors quoi, le chèque? 만불짜리 주려는 건가? Le chèque de $10,000, quoi? 쳐다봤어. Donc il le regarde, il l'a 베드로가 regardé. 말했어. Pierre lui a dit, 은과 금은 내게 없고 내게 있는 건 내게 je 주노니. n'ai ni argent ni l'or, mais je te donne ce que j'ai. 나살 예수 이름으로 걸으라. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. 그래 막 Et 걸어 marche. 이랬다 막 당겨 Là, il a fait 벌떡이나 걷는 lever, 거예요. et puis il s'est levé, il s'est mis à marcher. 병자가 깜짝 놀랐어. Le malade était très 내가 surpris. 일어섰네. Mais regarde, je marche. Je suis levé, je marche. 걸어가. Mais je marche. 내가 Mais je 걸어가. marche. Moi, je marche. 내가 걸어가. Mais je 내가 marche. 일어났어. Je marche, je suis levé. 제발 이 꿈이 아니기를. Ce n'était pas un rêve. 이 꿈이 아니지. 이 꿈이 c'est pas 아니야. un rêve, n'est-ce pas? 이 C'était pas un 실제야. rêve. Mais c'est la 내가 réalité. 걸어가고 있어. Je 내가 marche. 걸어가. Je marche. 하나님이 그렇게 했어요. Oui, c'est ce que Dieu l'a fait. 지금 하나님은 우리에게 단 하나를 얘기해요. Dieu il nous demande une seule chose. 여러분의 생각이 어떠하든지 간에. Peu importe votre pensée. 사탄은 우리에게 하나님 마음하고 전혀 다른 마음을 넣어주어서 Satan nous insère les choses qui est différente de celle de Dieu. 우리 생각은 하나님 말씀하고 전혀 맞지 않게 돼 Notre 있어요. pensée contredit la parole de Dieu. 예, 자매님도 그렇고 사모님도 그렇고 La même chose pour la sœur, la même chose pour le pasteur, la femme du pasteur, 사무엘도 même 그렇고 pour Samuel. 그렇기 때문에 우리 생각을 버리고 Alors, en abandonnant notre pensée, 무슨 일이 있어도 quel que soit le 예수님 problème, 말씀을 믿는 걸 가르쳐 말해요. Dieu nous apprend à croire à la parole de 그럼 Dieu. 저는 정말 아까 얘기했지만 Comme je viens de vous dire, 제가 19살 때 예수님을 à l'âge de 만났는데 19 ans, j'ai rencontré 어떻게 Jésus. 만났냐면은 Mais comment je l'ai rencontré? 예수님의 피로 내 죄가 사해졌다는 그 사실을 믿고 깨닫게 된 거예요. Je pus découvrir et croire au fait que Jésus-Christ, son sang, a lavé tous mes péchés. 그때 나는 죄를 너무 많이 지었어요. À l'époque, j'avais commis beaucoup de péchés. 거짓말도 많이 J'avais 하고 menti, 도둑질도 하고 j'avais volé, 많은 죄를 지었어요. j'avais commis beaucoup de péchés. 많은 죄를 지었기 때문에 Comme j'avais commis beaucoup de péchés, 누가 봐도 저는 죄인이에요. aux yeux de tout le monde, j'étais évidemment un homme 내가 pécheur. 봐도 죄인이 맞아요. Même à mes yeux, j'étais pécheur. 근데 여러분 내가 성경을 읽어보니까 Mais quand j'ai ouvert ma Bible pour lire la Bible, 분명히 내가 죄인인데 c'était évident que j'étais un 내가 pécheur. 죄를 지었고 J'avais commis le péché. 죄를 지어서 죄인이고 C'était clair que j'étais un péché à mes 악하고, yeux. J'étais 거짓말하고, méchant, j'étais 도둑이라 menteur, 분명히 j'étais 죄인이에요. voleur, j'étais donc un péché. 근데 성경을 읽어보니까 Mais quand j'ai ouvert ma Bible pour la lire, 예수님이 어렵다는 거예요. la Bible m'a dit que je suis 내가 sanctifié. 죄를 지었는데 Mais j'ai commis un péché. 내가 도둑질 J'ai 했는데 volé.
분명히 내가 볼 땐 죄인이 Oui, 맞은데 à mes yeux, c'est évident que je suis un pécheur. 정말 내가 거짓말하고 나쁜 짓 도둑질하고 많은 죄를 J'ai 지었는데 volé, j'ai menti, j'ai commis plusieurs péchés. 예수님은 어렵다 그래요. Mais Jésus-Christ m'a dit que je suis juste. 야, 아닌데 난 죄인인데. Mais c'est pas vrai, je suis un pécheur. 아니 난 Mais 죄인이야. je suis un pécheur. 난 죄를 많이 Oui, j'ai 지었어. commis quand même beaucoup de 난 péchés. 거짓말 너무 많이 J'ai beaucoup 했어. menti. 난 독실에 지옥 갈 J'ai 거야. beaucoup volé, donc je m'en vais en enfer. 성경에서 예수님은 날 보고 어렵다. Mais dans la Bible, Jésus-Christ m'a dit que je suis juste. 어떻게 말나 죄인이야? Mais qui a raison? 아니야. Je suis 죄인. pécheur ou je suis juste? 내가 이렇게 도둑질을 내가 무슨 너희 Mais j'ai commis tant de péchés, comment je peux dire que je suis juste? 난 죄인이야. Je suis pécheur. 난 죄가 많아. J'ai beaucoup de péchés. 아니요, 너 죄가 너무 많아. J'ai beaucoup de péchés, moi. 나는 그렇게 생각했어. C'est comme ça que j'ai pensé. 근데 어느 날 Mais un jour, 저는 내가 기술하는 시험에 떨어지고 막 절망했어요. après avoir échoué l'examen 내가 무엇이든 내가 한 거 다 제대로 된 게 하나도 없어. je me suis rendu compte que tout ce que j'avais planifié avait échoué. 내 생각은 죄인이지만 Donc, à mes yeux, selon ma pensée, j'étais pécheur. 예수님이 어렵다고 하셨네. Mais Jésus m'a dit que je suis juste. 그러면 Alors, 난 어렵다. je suis juste. 아멘. Amen. 왜? Pourquoi? 내가 어떤 죄인이든지 간에 Quel que soit mon péché, 내가 보는 건 그렇지만 ce que je vois me dit ceci. 예수님이 어렵다면 Mais si 어려운 Jésus me 게 dit ceci, 맞은 chose, 거야. alors ce que Jésus dit est vrai. 아멘. Amen. 그때 처음으로 내 생각을 버리고 Pour la première fois dans ma vie, j'ai abandonné ma pensée 예수님의 à 말씀을 마음에 받아들이고 et j'avais accepté la parole de Jésus-Christ dans mon cœur. 아멘. Mais 그때부터 여러분 예수님하고 나하고 한 마음이 됐어요. depuis ce moment-là, mon cœur et le cœur de Jésus-Christ est uni. 예수님 내 안에 살아 일어나시는 Et je pouvais voir 거예요. comment Jésus-Christ il s'est mis à travailler dans ma vie. 그 말씀 내 말이와 예수님 말씀이 살아 있는 거예요. Donc cette parole de Jésus-Christ était une 그래도 parole 내가 vivante. 의로워진 Et cette parole 거예요. m'a rendu juste. 거룩한 Cette parole m'a 거예요. rendu sanctifié, 깨끗한 rendu 거예요. propre. 누가 뭐라든지 간에 Quoi que les autres disent. 내 생각을 끊고 Quand j'ai 예수님하고 마음을 abandonné 같이 ma 했어요. pensée et accepté le cœur de Christ en moi, 신앙은 예수님을 믿는 것입니다. la vie spirituelle, c'est croire au cœur de 내가 보기 어떠하든지 간에 Quoi que je vois, 내가 아무리 큰 죄인이라도 même si à mes yeux, même si à mes yeux je suis un grand pécheur, 예수님이 어렵다면 어려운 것입니다. si Jésus-Christ me dit je suis juste, alors je 내가 le 아무리 suis. 악한 사람이라도 Quelle que soit ma méchanceté, 예수님이 거룩하다면 거룩한 si Jésus-Christ 것입니다. me dit je suis sanctifié, je suis 그래서 sanctifié. 저는 그날부터 내 판단은 Depuis ce jour-là, 사탄으로 잘못 틀렸다는 걸 정확히 je 알아요. me suis rendu compte que tous mes jugements viennent de 그래서 Satan. 내가 내 판단 안 믿고 예수님의 말씀을 믿기 시작했어요. Au lieu de croire à mes jugements, j'ai commencé à croire aux 그동안에 jugements de 예수님하고 나하고 Jésus-Christ. 마음이 하나가 됐어요. Et je pouvais voir comment mon cœur était uni avec le cœur de 그때부터 Jésus-Christ. 예수님 내 속에 능력으로 일하는 게 너무너무 심해요. Depuis ce jour-là, je pouvais voir comment Jésus-Christ travaille puissamment dans ma vie. 하나님이 내가 이제 예수님하고 마음이 같으니까 Comme j'avais le même cœur que Christ à l'époque, 내가 하는 일하고 예수님 같은 일이 되니까 et ce que j'ai voulu faire, ce que Jésus-Christ il a voulu faire, c'était 예수님이 la même 내게 chose. 은혜를 베푸시 나를 Et 도우시는데 en m'accordant sa grâce, je pouvais voir comment il m'aidait. 그게 너무너무 Et 놀랍고 c'était tout 감사한 거예요. merveilleux et reconnaissant. 우리가 예수 믿는 건 그거예요. Donc c'est pour ça que nous croyons en Jésus-Christ aujourd'hui. 내가 보니까 죄인이 많네. Oui, à mes yeux, je suis pécheur. 그럼 나는 죄인이야. Alors je suis pécheur. 그 나를 믿는 거예요. Mais c'est ça, c'est ce qu'on entend par 이해가세요? je crois en moi-même. 내가 볼 때 틀림없이 Oui, à 죄인이지만 mes yeux, je suis sûrement un 내가 pécheur. 악을 행했지만 J'ai commis de mal. 내가 더럽지만 Je suis sale. 예수님이 의롭다면 의로운 Mais 것입니다. si Jésus me dit je suis juste, alors je le suis. 예수님이 거룩하다면 거룩한 Si 것입니다. Jésus me dit je suis sanctifié, je suis 그때 sanctifié. 예수님하고 나하고 마음이 하나가 À 됐고 ce moment-là, mon cœur sera uni avec le cœur de Christ. 예수님하고 나하고 마음이 하나가 Et quand 되면서 mon cœur est uni avec avec 내 Christ, 마음은 예수께서 들어와서 Jésus-Christ 일을 하는 거예요. entrera dans mon cœur et 전에는 travaillera dans mon 사탄의 cœur. 음성을 받들고 살았을 때 내가 사탄 내 안에서 일을 했는데 Quand j'avais accepté la pensée de Satan, c'est Satan qui 그 travaillait en 예수님 moi. 말씀 받들고 예수님 내서 일하기 시작한 때부터 Mais le jour où j'ai accepté le cœur de Christ, c'est le cœur de 내가 Jésus-Christ 말할 qui 수 s'est mis à 하나님 크신 travailler 은혜가 en moi. 나타나는 걸 생각할 때가 Je pouvais voir comment la grâce de Jésus-Christ s'est manifestée dans ma vie. 우리가 이제
2017년부터 À partir de 2017, CLF를 했습니다. nous avons commencé le programme de CLF. 이제 3년이 막 지났는데 Ça fait à peine 3 ans 지난 aujourd'hui. 3년 동안에 Et pendant 3 ans, 24만 명의 목회자들이 죄 사함을 받았어요. 230 000 pasteurs, ils ont pu recevoir le salut. 지난 부활절날 우리가 줌으로 말씀을 Et 했는데 au culte du Pâques, l'autre jour, nous avons prêché l'évangile 연인의 en ligne. 600만 명이 우리 설교를 들었어요. Au total de 6 millions de personnes, ils ont suivi notre 제가 sermon. 5월 10일부터 13일까지 À partir du 10 au 13 mai, 집회를 하려고 nous 하는데 allons organiser un grand 이번에 séminaire 전 en ligne. 세계 많은 텔레비전 방송국에서 Et il y a beaucoup de gens qui vont diffuser 내 ce 설교를 sermon. 무료로 중계해 Ils vont 주기로 해서 diffuser notre sermon gratuitement. 현재 시청률 1억 7천만 명이 제 설교를 들을 수 있도록 됐어요. Et nous supposons qu'à peu près 170 millions de personnes ils vont regarder notre diffusion. 그 북미 남미에는 수많은 방송국들이 우리 설교를 중계해 주려고 그랬어요. Dans la station de télé de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, ils vont 시험도 diffuser 계속 notre sermon. 접촉하고 있는데 Nous sommes en train de discuter encore avec ça. 이제 우리 한 3억 되는 사람들이 우리 설교를 들을 수 있도록 하려고 해요. Nous attendons à peu près 300 millions de personnes de 이번에 voir 한국에 notre diffusion. 코로나로 많은 사람이 교회 나오지 못하는데 À cause du coronavirus, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas pu 우리는 코로나 venir à leur 시작할 때 딴 église. 사람들 하지 못한 줌을 설치해 Du 가지고 commencement du virus de corona, nous avons commencé dans le 우리 교회는 한 prêcher l'évangile 사람도 par 설교 안 듣는 사람이 더 l'application 많은 de 사람 Zoom. 설교를 듣고 말씀 믿음이 새로워지기 시작해요. Donc de plus en plus, plusieurs personnes ils joignent notre culte et écoutent la parole 우리 de 이제 Dieu. 앞으로 휴대폰을 가지고 Donc 있습니다. à présent, comme chacun porte son portable, 지구의 어디서든지 박옥수 목사 설교를 들을 수 있도록 그걸 만들려고. nous allons faire ça d'une manière où qu'ils soient, s'ils portent leur portable dans leurs mains, ils pourront écouter le 그 sermon 2, du pasteur 3개월 Ousoupa. 되면 그렇게 될 거예요. Donc ça va venir un jour. 그래서 여러분 불어로도 들을 수 있고 한국말 들을 수 Vous 있고 pourrez le suivre en 자유롭게 들을 수 français, 있고 그걸 en anglais, 만들려고. en coréen, dans n'importe quelle langue. 그래서 어제는 우리 방송실에서 새로운 카메라 더 좋은 거 쓰자고. Donc dans notre centre, nous avons donc acheté 2 caméras. 카메라 얼마인데요? 그러니까 Donc, je leur ai 800만 원. demandé c'est combien, ils m'ont demandé c'est 8 millions won. 그래서 내가 그거 사라 Je 그랬어요. leur ai dit bon achetez alors. 훔쳐가려고 생각지 마세요. Donc ne cherchez pas à les voler. 우리 방송하는 거니까. On va diffuser la 예, le sermon avec ça. 하나님께서 우리 안에 수없이 많은 일을 Oui, 하시는데 Dieu il fait plusieurs travaux dans notre vie. 이제 하나님이 우리 생각을 따라 일하시는 것이 Oui, 아니고 Dieu ne travaille pas selon notre projet, notre pensée. 하나님의 뜻대로 일을 하십니다. Mais Dieu travaille selon sa volonté et son 여러분 projet. 누구든지를 불문하고 Donc, quel que vous soyez, 여러분 어떤 생각을 가졌든지 간에 peu importe votre pensée, 여러분 생각을 가지고 하면 여러분은 하나님 반대되는 사람이 되지만 si vous marchez avec votre pensée, vous allez contredire et vous 여러분 allez vous aller 생각을 contre 버리고 Dieu. 하나님의 말씀을 받아들이면 Si vous acceptez plutôt la parole de Dieu en vous, 하나님 마음과 여러분 마음이 서로 교류가 되면서 vous pourrez communiquer avec le cœur de Dieu en vous. 하나님 우리 속에 역사하는 게 너무 Et 놀랍다. ainsi, vous pourrez voir comment Dieu travaille dans votre vie. 아무것도 아니었어. Là, je n'étais 내가 rien, moi. 하나님과 마음을 같이 하니까 Je n'étais rien. Mais quand j'ai ajouté 내가 mon cœur au cœur de CLF라도 Dieu, 무슨 일을 하나님이 돕는 걸 봐. en faisant le programme de CLF, Dieu nous a dit dans toutes 하나님께서 choses. 우리에게 복음의 문을 여시고 Dieu a ouvert la porte de l'évangile pour nous. 전 세계 기독교 지도자는 우리 말씀 이게 참 진리다. Les chrétiens du monde entier, ils ont dit, ils ont 아직 tous dit 한국의 que 다른 c'est ça la 많은 교회 vérité. 교인들은 Il y a encore beaucoup de chrétiens 우린 mondains 죄인이라고 그래요. qui disent qu'ils sont encore 그 죄를 지어 pécheurs. 죄인이고 죄가 많다고 말해요. Comme ils commettent le péché, ils disent qu'ils sont encore pécheurs. 우리는 죄가 많은 게 사실이지만 C'est vrai, nous avons beaucoup de péchés, 예수님이 어렵다 했기 mais c'est 때문에 Jésus qui nous a dit que je suis 내가 un 볼 homme 땐 juste. 죄인이지만 Même si je suis pécheur à mes yeux, 난 내 생각을 안 믿고 예수님 말씀 nous 받아들였어요. ne croyons plus à nos pensées, mais nous acceptons 분명히 la 내가 parole de 죄를 Jésus-Christ. 지었어요. Oui, c'est vrai, j'ai commis le 그리고 péché. 죄인이에요. J'ai commis le péché. 그렇지만 예수님이 어렵다고 하시면 Mais si Jésus dit je suis juste, 의로운 거예요. alors je le suis. 그래서 우리가 성경 말씀을 믿지 내 생각을 믿지 않고 C'est ainsi que nous croyons à la parole de Dieu au lieu de 내 croire à 생각이 notre 어떠하든 pensée. 성경 말씀만을 믿으면 Peu importe ma pensée, si vous croyez à la parole de Dieu, 여러분 마음이 예수 그리스도의 마음과 하나가
됩니다. Ainsi, votre cœur seront unis avec le cœur. 그럼 예수님이 여러분의 마음을 이끌어갈 À 겁니다. partir de ce moment précis, Dieu 예수 여러분 dirigera 마음에 votre cœur 평안을 주실 et 것입니다. Dieu vous accordera 예수 여러분 마음에 son 기쁨을 paix, 주실 Dieu 것입니다. vous accordera sa 예수 여러분 joie, 마음에 지혜를 Dieu 주실 vous 것입니다. accordera sa sagesse. 예수 여러분 크게 알 Ainsi, 것입니다. Dieu va vous faire un homme grand devant Dieu. 예수님은 그 사람을 찾고 계십니다. Et Dieu cherche quelqu'un qui a le 예수님과 même cœur 마음을 que 같이 Dieu. 하는 사람. Celui qui a un cœur uni avec Dieu. 단순합니다. Oui, c'est simple. 여러분 생각을 가지고 있으면 예수 생각하고 다릅니다. Oui, votre cœur, le cœur de Dieu 하나님이 sont différents. 말씀하셨습니다. Alors Dieu l'a dit. 여호와의 말씀에 Selon 내 생각은 너희 생각과 다르며 ma pensée est différente de ta 내 pensée. 길은 너희 길과 Ma 달라서 voix, ta voix. 하늘이 땅보다 높으가 내 길은 너희 길보다 높다고 Comme le 말씀. ciel est plus élevé que la terre, ma pensée est plus élevée que 우리 ta pensée. 생각은 하나님 생각과 Oui, 다릅니다. notre pensée est différente de celle de Dieu. 그 누구 생각이 맞습니까? Alors, qui a raison alors? 무조건 우리 생각은 틀렸어요. Oui, absolument notre pensée 하나님 a tort. 말씀이 맞습니다. C'est Dieu seul qui a raison. 예수님 최후 만찬에 베드로와 이야기를 했습니다. Durant la dernière super, Dieu l'a dit. 내가 Jésus 주와 a dit, 함께 죽을지언정 Pierre il a dit, même si je dois mourir avec vous, 나는 toi, 주를 부인하지 je 않겠다. ne vais jamais te régner, Jésus. 예수님이 뭐라고 Mais 말했습니까? Jésus-Christ, il a dit quoi à 시몬아 네가 Pierre? 다굴기에 나를 3번 부인하려고. Pierre, tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. 베드로가 말 내가 주와 함께 죽을지는 부인하지 않게 그랬습니다. Mais Pierre il a insisté, non, même si je dois mourir, moi je ne 정말 vais 베드로 jamais te 예수님 régner. 부인하지 않았습니까? Alors il n'a pas régné Jésus-Christ, il a 부인했습니다. régné Jésus-Christ. 예수님의 말씀대로 됐습니다. Comme cela a été dit par la parole de 우리 Jésus-Christ. 옳은 건 옳은 게 아닙니다. Oui, Dieu il nous dit ceci. 예수님이 옳은 게 옳은 거기 Oui, 때문에 ce n'est pas nous qui avons raison, 우리는 c'est Jésus qui a 예수님과 raison. 마음을 같이 했을 C'est 때 pour ça que nous avons uni 예수님 notre cœur avec le 마음이 cœur 하나가 de Jésus-Christ. 됐을 때 C'est notre cœur uni avec le cœur de 그때 Jésus-Christ. 우리는 예수님의 사람이 되는 C'est en ce 겁니다. moment-là que nous deviendrons l'homme de 여러분이 Christ. 누구든지 간에 Qui que vous soyez, 예수님과 같은 마음이 됐을 si vous 때 avez un cœur uni avec 여러분 Jésus-Christ, 놀라운 사람으로 변합니다. vous deviendrez un homme merveilleux devant Dieu. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 이제 여러분의 마음하고 싸웁니다. Oui, nous faisons 싸워야 합니다. guerre contre notre 내 cœur. 생각 계속해서 하나님 말씀과 다른 생각이 Il faut 떠오릅니다. que vous tous vous faisiez cette guerre 나는 contre votre 죄를 cœur. 지었습니다. Oui, j'ai commis le 죄인이 péché. 맞아요. Je suis pécheur à mes 죄를 pensées. 지으면 죄인이죠. Comme j'ai commis le péché, je suis 죄인이 pécheur. 맞아요. C'est ce que ma pensée me dit. 그러나 Mais peu importe. 예수님이 어렵다 그랬습니다. Si Jésus-Christ me dit que je suis juste, 내가 죄를 지었고 j'ai commis le péché, 죄인이 맞지만 je suis pécheur à mes yeux. 예수님이 어렵다고 하시면 Jésus me dit que je suis juste. 나는 어려운 거예요. Alors je suis juste. 예수님이 거룩하다고 하시면 Si Jésus dit que je suis saint, 나는 거룩한 je suis 겁니다. alors saint. 예수님이 정하다 하시면 난 정한 Si 것입니다. Jésus-Christ me dit que je suis parfait, je suis alors 우리는 parfait. 그걸 C'est 믿습니다. ce que nous croyons. 오늘 aujourd'hui. 많은 기독교의 목사님들은 자기 생각을 말합니다. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de 내 chrétiens 생각이 내가 죄인이면 partagent 죄인이라고 leur pensée. 말하고 Ils disent qu'ils sont 내가 pécheurs, 악하면 악하다고 ils 말하고 disent qu'ils sont 내가 méchants, 더러우면 더럽다고 ils disent qu'ils sont 말합니다. sales, comme ils pensent. 그러나 우리는 그렇게 말하지 Mais nous 않습니다. ne disons pas ce que nous pensons. 내가 더럽고 Même si je suis sale à mes yeux, 악하고 même si je suis méchant, 추하지만 souillé à mes yeux, 만일에 하나님이 어렵다고 하시면 si Dieu dit que je suis juste, 우리는 어이없습니다. nous disons alors que nous sommes justes. 하나님을 Nous 믿습니다. croyons Dieu. 지금 하나님 누구를 부르고 계신지 아십니까? Dieu appelle qui alors? 머리 좋은 사람, Dieu appelle les 똑똑한 intelligents, 사람, Dieu appelle les 인물 sages, 잘난 Dieu 사람, appelle les beaux, 착한 사람 Dieu appelle les biens. Non, 아닙니다. non. 쓸모없습니다. Mais ils sont inutiles devant Dieu. 하나님과 같은 마음을 가졌어요. Dieu appelle celui qui a le même cœur. 하나님 어렵다 할 때 어렵습니다고 Quand 말할 수 Dieu, 있는 사람. quand Dieu dit tu es juste, alors celui qui dit 하나님 je 너 suis 아들 juste, 낳는다 c'est 해서 아들 celui-là que Dieu 낳습니다 va 말할 수 있는 사람. utiliser. 네 오빠가 살 일을 할 때 산다고 말할 수 있는 사람. Ton frère va vivre, alors celui qui peut dire que mon frère va vivre. 물을 가나혼인 자제 포도주가 뭐죠? 물을 부르고 포도주라 했을 때 Jésus-Christ a dit, il a mis l'eau il a mis 그 l'eau, 말을 il a dit 믿는 c'est le 사람. vin. Mais celui qui peut y croire, 뭐 4장에 dans Jean chapitre 4, 사마리아 여자가 있었습니다. il y avait une femme samaritaine. 그 전 예수님하고 이야기하는데 예수님 앞에 뭐라고 Cette 말했냐? femme, en causant avec Jésus-Christ, cette femme, elle a dit à 이 Jésus-Christ, 물을 먹는 자는 Jésus-Christ 마다 a dit, ceux qui boivent de cette eau, 다시 목마르다. ils auront encore soif. 그러나 내가 주는 물을 먹는 자는 Ceux qui boivent l'eau que je leur donne, 영원히 목마르다. ils n'auront jamais soif. 그런 물이 세상에 어디 있어요? Mais ces genres d'eau existent même sur la terre? 없어요. Non, ça n'existe pas. 물 한 번 마시면 영원히 목마르지 물이 어디 Si 있어요? on boit de cette eau, si on ne devient jamais soif, alors, 근데 문제는 뭐냐면은 mais c'est quoi le problème? 문제는 Le problème est que 사마리아 그 말을 믿었어요. cette femme samaritaine, elle a cru à cette parole. 사마리아 여자가 뭐라 말한지 Cette 아십니까? femme, qu'est-ce qu'elle a dit?
주여 이런 물을 내게 주사. Seigneur, donne-moi alors cette eau, 여기 물 길어 오지도 않고 que je ne viens plus ici à puiser l'eau, 목마르지도 않고 또 물 길어 오지도 않게 que je 하옵소서. n'ai plus soif. 사마리 여자는 그 말을 믿었습니다. Cette femme samaritaine, elle a cru à cette parole. 생각해봐요. Imaginez, 우리가 물을 마시면 영원히 목마르지 않는 물 없어요. imaginez, il y a l'eau que nous pouvons voir et nous ne devenons jamais soif. Il y a ce genre d'eau qui existe là. 그건 사실인 것처럼 보여요. Oui, selon nous, ça n'existe pas. 우리가 물을 마시면 한 번 마시 영원히 목마르지 않는 물이 어디 있어요? Si on boit de cette eau, si on ne devient jamais soif, ça existe 없어요. cette eau-là? Non. 우리가 아는 건 그래요. C'est ça notre 그러니까 connaissance. 예수님께서 말씀하시기를 Mais quand Jésus-Christ il a dit, 이 물을 먹는 영원히 목마르지 않는 tous ceux qui boivent cette eau, ils n'auront jamais soif. 그러면 목마르지 않는 거예요. Ils n'auront jamais soif. Ça alors, ils 우리가 ils 더러워요 n'auront jamais 죄를 soif. 지어서 Oui, nous commettons le 나 péché. 예수님이 어렵다면 어려운 거예요. Nous pensons que nous sommes péchés, mais si 자, Jésus-Christ nous dit que nous 어떤 sommes justes, 문제를 alors nous 하나도 sommes 내 justes. 생각하고 예수 생각이 다른데 Pas c'est un problème, nous avons une pensée différente 내 de celle de 생각을 믿는 Jésus-Christ. 사람이 있고 예수님 말씀을 믿는 사람. Mais il y a les gens qui croient à leur pensée, il y a 내 les gens qui 생각을 croient à 믿는 la parole de 사람은 Jésus-Christ. 나를 믿는 사람이에요. Celui qui croit à sa pensée, celui-là qui 내 croit à 생각이 어떠한 lui-même. 내 생각을 보고 예수의 말씀 믿는 사람 Et quelle que 예수님. soit sa pensée, celui qui croit à la parole, c'est celui-là qui croit en 우리 Jésus-Christ. 굿뉴스 미션은 L'église mission 그걸 de la bonne nouvelle, 가르칩니다. c'est ce que nous enseignons. 굿뉴스 미션에 들어와서 아직도 자기 생각 다른 사람이 많지만 Oui, même en étant 예, entrés ici à 교육을 받고 l'église mission de la 훈련을 bonne nouvelle, 받아서 nous avons encore notre pensée. 내 말씀을 예수의 말씀 받들인 사람이 되면은 Étant formés, si vous acceptez la parole en abandonnant votre pensée, 그는 한국 사람든 코트디부아 사람이든지 quelle que soit votre identité nationale, soit vous êtes Cameroun, ivoirien, Togo, coréen, 사람이든지 camerounais, 간에. togolais ou béninois, 저는 이번에 그걸 생각했습니다. cette fois-ci, c'est ce que j'ai pensé moi. 아프리카 영어 쓴 나라가 있고 Il y a des 불어 pays 쓰는 나라가 anglophones, il y a des 있는데 pays francophones. 야 불어 쓰는 나라 이제 우리 복음 좀 열심히 일하자. Ah, nous voudrons faire beaucoup de projets dans les pays francophones plus. 그래서 불어 쓰는 나라 여기 와서 한국에서 한 달, 석 달 동안 교육 받도록 하겠습니다. On a dit, bon, invitons les pasteurs, les frères et sœurs francophones de venir ici en Corée pour la formation de 3 mois. 무슨 일이 난지 아세요? Mais vous connaissez ce qui s'est passé là? 하나님 안 돼. Dieu a dit non. 석 달 가지고 안 돼. 3 mois, ce n'est pas suffisant. 넉 달, 다섯 달 해야 4 돼. mois, 5 mois, 6 mois. 그래가지고 우리는 석 달만 하려고 Donc nous 준비했는데 avons donc d'abord prévu 3 mois. 하나님이 넉 달, 다섯 달 하면 Et 해야 comme 돼. Dieu insiste que ça soit 4 mois, 5 mois, 6 mois, 너무 놀랍죠? c'est merveilleux, n'est-ce pas? 하나님 일한 게 너무 놀라워요. Ce que Dieu fait là, c'est merveilleux. 너무너무 하나님께 감사한 거예요. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. 제가 지난번에 여러분들 간증하는 이야기를 들었어요. L'autre jour, quand j'étais venu ici, je 그때 suis votre 여러분 témoignage. 천사처럼 보였어요. Quand vous donniez votre témoignage à mes yeux, vous étiez 너무 comme les anges. 아름다웠어요. Vous étiez très 어떻게 beaux 저렇게 et belles. 이야기를 하지? Comment ils peuvent parler comme ça? 그 이야기는 하나님 말씀을 받아들여야만 가능한 C'est quelque chose 얘기예요. que la personne peut parler quand il 우리는 accepte le cœur 지금까지 de 우리 Dieu. 생각을 Oui, 믿었는데 jusqu'à maintenant, nous avons 이제 cru 우리 à notre 이상도 우리 pensée. 생각을 믿는 Nous ne 사람이 croyons plus à 아니고 nos pensées. 하나님의 말씀을 Mais 믿는 nous 사람. croyons à la parole de Dieu. 그래서 우리는 하나님의 사람들. Alors nous sommes les hommes de Dieu. 그래서 여러분 토에서 온 여러분들이 이번 교육을 받는 너무 감사하고 Je suis reconnaissant que vous suiviez cette formation. 난 매일 이런 생각해요. À chaque jour, moi, je me dis ceci. 코트디부아, La Côte d'Ivoire, 라이베리아, la Libérie, 맞지? 불어. 아니야, 리베리아 아니야. 영어입니다. 라이베리아 그럼 아니고 Donc, Libérie, 카메룬, Cameroun, 토고, Togo, 그 다음에 베냉, Bénin, 콩고, Congo, Burkina 부르키나파소, Faso, 베닝, 기니, 베닌. 예. 아름다운 사람들이 사는 동네. ce sont les pays où les beaux gens vivent. 이제 우리는 하나님의 사람들입니다. Oui, nous sommes les hommes de Dieu. 이제는 비행기를 딱 뜨기 시작할 때 Quand l'avion se décolle, l'avion décolle, 조종사가 스틱을 le 잡아요. pilote, il prend le volant. Ça coule, et puis ça roule, et puis ça décolle. 속도가 딱 올라가면은 Ça arrive à une certaine vitesse, 무게가 죽어요. ça ne pèse plus. 이제 그 비행기 무게가 막 350톤인데도 On dit qu'un avion pèse à peu près 350 tonnes. 스피터가 종이조각처럼 가벼워. Mais si vous ajoutez la vitesse à ça, ça devient comme une feuille comme une feuille. Et ça vole. 그래서 이제 고도를 딱 잡으면 Et si ça arrive à certains niveaux, 이제는 안전벨트 표시등이 꺼져요. on éteint le signal de, comment on dit, ceinture de sécurité. 그 꺼지면 그때부터 무슨 일이 난지 Mais 아십니까? qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? 조종사가 조종을 안 해요. Le pilote, il ne pilote plus. 컴퓨터가 조종. C'est l'ordinateur qui pilote.
컴퓨터 프로그램을 딱 넣어놔요. Il met juste le programme. 예를 들어서 뭐 여러분 저 아디스아바바에서 한국 오는 비행기를 탔어요. Par exemple, si vous avez pris l'avion de Addis Ababa jusqu'à Séoul, 오실 때 그거 탔어요? est-ce que vous avez pris le vol de Addis Ababa à Séoul quand vous veniez? 예, 그 아디스아바에서 딱 뜨면은 Quand l'avion se décolle de l'Addis Ababa, 컴퓨터가 딱 바람 속도를 재고 l'ordinateur compte 바람 la 속도를 vitesse 재가지고 du vent 지가 de 내비게이션을 tous 통해서 les 어디로 오냐면 niveaux. 한국 서울에 와요. Et puis il compte, il fait le calcul et puis il fait la destination Incheon Séoul et puis il arrive. 알겠습니까? Vous comprenez? 서울 다 오면은 Alors quand vous arrivez auprès de Séoul, 방송합니다. 안전벨트를 매십시오. on fait l'annonce, bon, prenez votre ceinture de sécurité. 그때는 이제 뭐냐면은 Là alors, 이제 스틱을 le pilote, il prend le volant. 그래서 조종사는 전 비행기 뜰 때 그때 이후부터는 그냥 그 뭐 계기나 보고 뭐 이야기하고 놀아요. Donc le pilote, dès que l'avion arrive à certains niveaux, il cause, il joue, il cause, il mange, il boit et puis il laisse l'ordinateur diriger. 금방에 무슨 비행기가 오고 있다 컴퓨터가 다 보고. Donc il vérifie simplement. C'est l'ordinateur même qui vérifie. Il y a d'autres avions qui s'approchent même. 사실 지금까지는 사람의 손으로 했는데 Mais jusqu'à maintenant, c'est l'homme qui avait 이제 거기에 dirigé 뜨면 tous. 사람 손보다 그게 더 컴퓨터 훨씬 더 안전하고. Mais quand l'ordinateur dirige, c'est mieux. 지금까지 우리 생각 가지고 살았는데 C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, nous avons vécu avec notre 이제 pensée. 사람이 하는 걸 컴퓨터가 하듯이 Mais comme c'est l'ordinateur qui fait ce que l'homme faisait 이제 avant, 예수님이 우리를 끌어가요. alors à partir de maintenant, c'est Jésus-Christ qui nous dirige. 저는 내 생각을 가지고 스틱을 잡았는데 Et avant, c'est avec notre pensée que nous tenions au 예수님 volant. 마음이 우리를 이끌어가는 거예요. Mais à partir de maintenant, c'est le cœur de 그래서 Jésus-Christ qui nous 예수님을 dirige. 믿는 믿음을 가지면 Donc, ayant cette foi en Christ, 그때부터 예수님께서 놀랍게 일을 à 하시는 partir 거예요. de ce moment, Jésus-Christ il se mettra au travail. 그래서 예수님은 그 계획대로 하나님이 이 땅에 오셔서 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Et selon son plan, il est descendu sur la terre. 우리의 Il a 모든 touché sur la 죄를 croix, 사하시고 il a terminé nos péchés. 영원한 하늘에 갈 수 있도록 모든 일을 이루어 Et il a 놨기 tout 때문에 accompli pour que nous puissions aller tous au ciel. 내가 착한 일을 하고 내가 죄를 용서받고 그래서 하는 게 아니고 Ce n'est pas grâce à mon bienfait que j'arrive au ciel, 예수님에 의해서 내가 믿는 믿음을 mais c'est grâce à 가지면 Jésus-Christ que je peux avoir cette foi. 내 en 죄를 moi. 사하는 일들 Et même le 내가 travail de 복음을 laver 위한 le 일들 péché, 모두가 예수님이 나를 이끌어가 주십니다. c'est fait par le Christ. 그때 여러분 해야 할 건 단 하나입니다. En ce moment-là, la seule chose que vous devez 내 faire, 생각이 어떠하든지 간에 peu importe votre 내 pensée, 생각을 버리고 vous abandonnez votre pensée 예수님의 말씀을 그대로 et acceptez la parole de Jésus. 처음에 막 그러면 안 될 것 같고 두렵기도 Au début, 한데 vous aurez peur, mais si je 그걸 crois que 버리고 ça ne va 예수님 pas 말씀 marcher. 받아들이면 Mais si vous acceptez la parole de Jésus-Christ, 예수님이 하시는 너무 놀라운 거예요. vous pourrez voir comment Jésus-Christ s'est mis au travail. 제가 이 놀라운 복음의 사실을 깨닫고 Depuis que j'ai découvert cet évangile 내 merveilleux, 생각을 예수님 말씀을 받아들이기 j'ai laissé 시작했어요. tomber ma pensée et j'ai cru à la parole de Jésus. 몸은 내 몸이지만 C'était mon corps, 내 안에 예수님이 mais 계셔서 comme Jésus-Christ existait en moi, 나를 이끌고 계시기 c'est 때문에 lui qui me dirigeait. 내가 하는 일은 예수님이 하는 일이 Donc ce 되니까 n'était plus moi qui faisais le travail, mais c'est 전 Jésus-Christ qui 세계에 faisait. 복음을 전할 수 있도록 하시고 Donc c'est Dieu qui a ouvert la porte pour que je puisse 길을 prêcher l'évangile 열어주는 볼때 partout dans le monde. 얼마나 감사한지 모릅니다. Donc j'étais très content quand je voyais Dieu travailler. 저는 이제 여러분들이 여러분 나라 가면 Quand vous allez retourner chez vous, 여러분 나라 또 이렇게 저도 갈 겁니다. ben, je vais sûrement venir chez vous moi aussi. 얼마 전에는 제가 토고에 갔는데 토고 소신 분 손 들어봐 Il y 있어요. a quelques temps, j'ai visité le Togo. Il y a quelqu'un qui vient du Togo ici, levez votre main, s'il vous plaît. 아 예 많습니다. Ah, il y a plusieurs. 예 감사합니다. 손 Bon, 내주십시오. baissez votre 야, main. 토고 국립극장에서도 내가 그 복음을 Oui, 전했는데 au palais des congrès au Togo, nous avons prêché l'évangile, n'est-ce pas? 또그 국가 기도회 할 때도 갔었고 Même durant la cérémonie de prière nationale, j'étais là. 토고 대통령도 J'ai 만났습니다. rencontré le président du Togo. 이번 그 대통령 다시 대통령 됐다는 너무 On m'a dit 기뻤습니다. que le président, il est élu encore. Donc 이제 우리 j'étais très 다시 content. 토고 모든 사람들에게 마인드 교육을 할 Quand on 겁니다. va retourner au Togo, on va faire l'éducation des minds 카메룬도 pour 그렇게 tous les 할 겁니다. Togolais. On va Côte venir d'Ivoire도 au 그렇게 Cameroun, on 하고, fait la même chose, même en Côte 베닝도 d'Ivoire, 그렇게 하고, même au Bénin. 모든 불어서는 나라에 일할 Dans 겁니다. tous les pays francophones, on va 그 faire ce 불어서는 travail 많은 사람들이 행복하게 해줄 pour que 겁니다. tous les francophones soient heureux. 여러분들은 하나님 앞에 그 귀한 일로 부름을 받았습니다. Donc vous êtes tous appelés par Dieu pour ce travail précieux devant 그래서 Dieu. 여러분들이 가족들 보고 싶지만 Donc je suis sûr que votre famille vous manque, 조금만 더 mais 참으십시오. endurez, supportez encore de plus. 저는 이제 여러분 아이들 잘 키워서 Et on va élever vos enfants aussi, 사무엘 목사님처럼 comme pasteur Samuel qui est à côté de moi. 하나님 종 만드십시오. On va faire l'homme de Dieu. 그리고 이제 토고에서 귀한 일꾼들이 일어나서 On va donc élever beaucoup 전 세계 가서 d'hommes de 복음을 전 Dieu. 선교사들이 나오게 Venant du 되길 monde entier, 바라고 on va les envoyer dans le monde entier. 그러면 토고가 복을 받는 나라가
되길 바랍니다. Donc, comme pays le Togo, tu veux que tous les pays francophones soient bénis. 한국이 굉장히 가난한 Oui, la 나라였는데 Corée était un pays très pauvre à l'époque. 1989년부터 우리가 선교사를 Et à 보내기 시작했어요. partir de l'année 1989, nous avons 한국의 commencé à envoyer des 경제가 쫙 missionnaires. 올라다가 89년 막 이렇게 Et à partir 올라갔어요. de la même année-là, même l'économie 우리 coréenne a 기독교의 commencé à booster. 선교사는 온 세계에 보내면서 큰 역사 Et 일어나요. à partir du moment où nous avons commencé à envoyer les missionnaires, Dieu a aussi béni l'économie 카메룬도, coréenne. 토고도, Même 코트디부아도, Cameroun, Togo, 베닝도, Bénin, Côte d'Ivoire, 또 프랑스도 même la France, 그렇죠. n'est-ce pas? 많은 선교사를 On 보내서 va envoyer beaucoup de 온 세계 missionnaires 복음의 귀한 역사가 pour 일어나게 remplir le 되기를 monde avec 바랍니다. l'évangile. 여러분 사랑하는 가족들 보고 싶죠. Mais votre famille aimable, vous manquez aussi, n'est-ce 예쁜 pas? 아들 딸들 보고 Votre fils, 싶죠. votre fille, vous manquez aussi, 그러나 n'est-ce 여러분은 pas? 하는 위대한 일을 하는 Et bien 사람들입니다. aimé, vous êtes le peuple qui font le 여러분 travail 전 de 세계를 Dieu 구원할 merveilleux. 귀한 하나님의 일꾼들입니다. Dieu va vous faire 조금만 les ouvriers de 참으십시오. Dieu qui prêchent l'évangile dans le monde 여러분 entier. 자녀들 하나님 잘 Supportez un 지켜주실 peu, Dieu va 것입니다. protéger vos 여러분 familles. 가정 하나님 모든 걸 Dieu va 맡아 주관해 protéger 주실 vos 겁니다. enfants. Dieu va 여러분의 지혜를 주실 것입니다. diriger toutes choses en votre famille. 성령으로 충만케 하실 Dieu va 것입니다. remplir votre famille avec le Saint-Esprit. 여러분 기쁘게 주를 섬기십시오. Donc servons le Seigneur avec la 다시 foi. 이야기하지만 Donc je vous répète, 내 생각에 무슨 생각이 일어나도 quelle que soit notre pensée, 말씀 비추어서 nous allons refléter à la parole. 말씀을 통해 다 버리십시오. Donc à part la parole, nous allons abandonner tout le reste. 예수님의 말씀을 받으십시오. Donc acceptons la parole de 그럼 Jésus. 여러분 작은 예수가 됩니다. Là, vous deviendrez un petit 여러분 Jésus. 같으면 하나님의 역사 일어나고 Et Dieu 수많은 사람 travaillera 여러분을 par 통해서 vous, 주님을 et par 발견하고 vous, beaucoup de gens 구원받는 역사 retourneront 일어나죠. à Dieu. 확실하게 Donc, 믿습니다. je crois sûrement. 여러분 한국 오셔서 너무 수고 Je vous 많습니다. remercie d'être venu ici en 남은 Corée. 시간 더 행복하시길 바라고 Durant le temps qui vous reste, je veux que vous soyez heureux et 제가 contents. 바쁘지만 여러분 보고 싶어 자주 Je 오겠습니다. vais faire mon mieux de 여러분 venir 와서 aussi souvent que 여러분 possible 너무 pour vous voir. 기쁘고 Donc, nous sommes très 한국에 contents de vous 수고 너무 voir. Et nous 많으셨습니다. sommes très contents de vous 또 avoir 여러분 ici en 인도하시는 Corée. 목사님 잘 이렇게 대접하시기 Aussi, 바랍니다. écoutez bien 순종하시고 aussi le pasteur qui vous dirige ici. 그리고 이제 한번 기회 되면 여러분 그 목사님 여러분 나를 Et 초대하십시오. si vous avez l'occasion, vous pouvez même l'inviter chez vous. 그럼 망고도 Vous 사주고 pouvez lui acheter la 바나나도 mangue, la 사주고 banane, 또 뭐 있죠? papaya, 아 빠빠야 또 la papaye, 망고 la mangue, passion. 패션 예. Passion. 여러분 올 땐 가져오지 마십시오. Mais quand vous venez en Corée, il ne faut pas venir avec ça. Vous pouvez 비행기에 se transporter. 걸립니다. On va vous arrêter à l'aéroport. 아, 다 뺏깁니다. On va prendre tous. 난 처음에 미국 가서 바나나를 한 상자 사왔다가 공항에 다 뺏겼어요. Quand je suis allé aux États-Unis, à mon retour, j'ai acheté une boîte de bananes. On m'a arrêté à l'aéroport. 그때 우리나라 바나나 비쌀 때인데 Parce qu'à l'époque, la banane était très chère en Corée. 얼마나 뭐 억울했는지 모르겠어요. J'étais très déçu. 가져오지 마십시오. Donc, ne venez pas avec les fruits quand même. 내가 가거든 많이 주십시오. Mais quand j'arrive chez vous, vous allez me donner les fruits là. 감사합니다. Merci beaucoup. 기도하겠습니다. Prions. 거룩하신 하나님 아버지, L'éternel Dieu saint, 우리하고 하나님 마음은 다릅니다. nous avons un qui est différent que vous. 예수님 우리에게 하나님 마음을 넣어주셔서 감사합니다. Mais nous te remercions parce que Jésus-Christ a inséré un 말씀에 cœur 넣은 de 하나님 Dieu en nous. 말씀을 믿습니다. Nous croyons à la parole de Dieu. 하나님 우리 속에 일하게 되길 바랍니다. Nous prions que Dieu travaille en nous. 우리 무슨 일을 만나든지 Quel que soit le problème que nous rencontrons 하나님과 dans notre 마음을 vie, 같이 해서 일해서 nous voudrons avoir le même cœur que Dieu. 예수님 하나님의 충성된 종이 된 것처럼 Comme Jésus-Christ était Nous un allons serviteur faire fidèle tourner à des Dieu, nous voudrons devenir les hommes de 많은 Dieu 삶을 살게 fidèles 해주옵소서. pour sauver beaucoup de 오늘 monde. 모임을 주셔서 Nous te 감사합니다. remercions pour ce 예수 culte. 이름으로 기도합니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 여러분 Merci 감사합니다. beaucoup. merci beaucoup. 이것으로 이 연합 집회를 마치도록 하겠습니다. Nous allons ainsi terminer notre culte en ligne. 여러분들 각 교회별로 2부 교제하시면 되겠습니다. Je crois que vous pourriez retourner à vos différentes réunions secondaires. 함께 해주셔서 감사합니다. Nous vous remercions d'être connectés.